который насиловал жену своего брата прямо его глазами. Потом, короче, вот вы сами знаете, вот эта вся дичь, вот эта жестокость, вот эта мерзость, это от русни и арабов. У ногче ишь хазаляться, но чеченский народ никогда не был таким жестоким и варваром. Даже к врагу относились достойно этого. Вот эти сами писатели русских пишут, вот, когда чеченцы, короче, убивали вот сопротивление, если остальные все убегают, трупы, как всегда, мы знаем, русские никогда не забирают трупы, они гниют. Это им пофиг, короче, на своих полегших. Вот, но чеченцы, сопротивление чеченское ночью подкрадывалось, короче, крало их этих попов, представь, да, и привозила их, и по их религии, их закапывали, похоронили, как говорится. А тут нам говорят, что не Харибова, на весь мир нас показывают какими-то варварами. Это ничего не относится к чеченскому народу никаким боком. И то преступление, которое совершил вот этот Будулак во Франции, это тоже именно русский, арабский фашизм, нацизм, вот этот терроризм, который они распространяют на вот те народы, которые они хотят подавить, сломить, все уничтожить, все национальные традиции, культуру. Вот они через это показывают, что вот все, народ больше нету. Народ есть и будет. Ну, просто у нас сил нету против двух этих вонючих империй. Ни информационных сил, не знаю, экономических. Просто пока сил нету. Но мы должны обратиться к цивилизованным народам, чтобы эта дичь прекратилась, которую творят на нашем народе. Это все не наше, это все чуждо. Аргументы Адалар, нам не нужно было бы объяснять, доказывать, потому что те, кто тоже говорят на нашем языке, сейчас защищают эту аморальную идеологию. Вместо того, чтобы сидеть в интернете и рассказывать своим людям, что вот это не наше, ну, мочить нужно, убивать нужно, жалеешься не ищу, которые вот с этим не согласны. Ничего себе, короче, сами в Европе шляются, короче, даже вот аяты Корана и хадиса вообще ни хрена не придерживаются. Ну, видишь ли, когда вот эту идеологию рассказывают, как есть, они говорят, что нужно их как бешеных собак там мочить, где попало. Вот нам нужно именно вот эту среду, элементы, которые из нас есть, просто пресекать во всех инстанциях, на всех нужных вот этой структуры, написать им заявление на этих людей, чтобы они просто сели и подумали там, на 8, на 10 лет, не знаю. Они опасны для общества, они призывают к насилию. Убило, для амнистии. Nisba, Marsha Dovel, Mersha Dosh, Arda, Dollar, Kolilu, Maseri, Itan, Otel Huma is a Wahomia Otel, do is a San Kert, Diana Datsi, Masir Kerti, and do hum, Belchana, Dal Gerstol, Bogdosha, Ya Tanya, Ya Kes Dinia, Ya Kopur Kes Dinia. يبوظوا الدنيا دق اشتوعاد لنا دق يندع ومش ليقدر تعني غاب دوش داتي تعني مت عزينا داتي زا توشا داتي زا داتي زا نيسي داتي زا استجير ميلجو وريتش دوش ولا يجنتي دات يجنتي تاجر هديدر اس وريتش را هدين خردر تيش وتسو بيخم هدين خردر تيش سار وتسو تشامبوش هم هدين خردر تيش سيتصاحبوا شردل يحيهم سيتاني تعاو خيرك يري за халхи ибрян смала мичхуешер и уголовный розыск и силовой структур мичхуеш на худеш борюш хитсос инах даундлилитерца арвирич кастол беру худидер худинир цу из дуньян чуа из берш худина вообще хулилор дуцер а и шеш и хум нислуш цагерш дац и шейг
قدينو تسخيلش دات شاش استيح ترجل وتسيج داك تسعنا أبي ذاتنا تسعنا وتيتا ديستي دات يودق دات اتسي واحد اللي بير مدو يتسو هودي در منوش قومن هودي درتسي دات منوش اغو يتسو هو دنيا هو اغو توليلي نيح دق داتسيس ها اس دقين تاع دات اسكي بر دات خاصون شمولي الوريو نوتشش مسلي نيري اضمن لع ميتش خليريس ملوش اضمن لع خليريس دات ملوخ ادم كل خير دو دار اسكي بر دات نيس ويوش دات قولي لا دات خلوي لا دات اسكي بر دات دعناق شاش لي الواشلو شيغل لي الواشلو دال قولي دات والخرس وكل اليات هو دنيا يوغي لا دات يو اردوس اسوما تاع يتسيل قومي قاش هوندو از دات تسير دي هينز نين خوي بلا دي خوي بلا حقلوش دبيوش بوش اس عيد لو دات يغاسقي عيد دو از دات اس غاسقي عيد لو دات شيد او يشو يرمو لو وش خنا دين دليلين دلهمش طانا ليل واش بوش دات طبعا خارج وانش يساعد كل شيء دات تاقيزا يصير ناخن تغيرش يصير ناخ نيت بيشكلش بيحكي بوش بول هما خوش بوش بول ناخ حالوش كان تغيرش سي تاخشونا وين مسانا خديشوني وين مسيري كيرتي اندوشوني ذات تان كيرتي انداشن هون تاچي وي تونس كو خربوتيغا وي نين كو خربوتيغا يا وي تشور زودبيري مالس كو خربوتيغا تاختيل قام دويس es qoman coach do home that is well qoman khadis is that vesh каждый чулкерти андуй именно церкерти that is таган цер цега дала ወይ масяги качмадуис ወይ гергер на мабуш ወይ на мабуш так и hum тига цадеш и таъез чиqdur qoman khurder استعليله يستحق بغضو يحكم بوشوما دات هرچند باش دوقش دور برش دوقش دور از غاز قي مش جيش إيطاغن وين نوخشيش دوقش دوش وين نوخشي تيجا حق بالله خربات نو إن نوخشي يبوخش الهمش كلاني تيركيوش كلاني ديش دوقما تاعي دات يشتغل نوخشي خربات ينوخشيش إيومش ديال وردات موخ دلع دق داتيز از دقين تاع إيومش يدقي دعوة قيا ويجو دات تيتصعبل ناهن نخشي مو غير تربطي ها تير مال اغونش نين خل ووك اغو اناخ اسنيخ كمان تيمو غير تربل نخشي تا غير تربل هونديش شابش تعبلون ديل دات تحن كيرتع بول سن عشت لون ديل دات شادش ووشي دوزا دوش ووشي موخ جيمي بوي اتس يوقع دات شيش ميخشل دوش Марскош, Тунскош, Меллюл, Эго, связанные дождь, такие годы, акштат, цанах дождь, дуэ, танцундер, бойч, дуэнис, дит и цервой. Цан шикерца де на бож, масе кер де на шунакерти. Дал геш дольца, дал дегер болюш. Кана, قي صادق دوخ همان تعدات دلا قي وني جور ديتي شولي قي وني تار يشيش طبعا دين دور وني دوي يديتش ده قيونيك دا يتدوشن سير وانت دا يتنشن سيالنا جنشن وين تومنا جنشن وين صغرت على خيل شي همان تاع شي نوخشل متس دا شي ادمل بوش دل همان تاع شو ورش لاتش دلعدات شو دوخ بوش داتا شو دوخ بولجان بوخ بلجان يوكي خيتش داتا شو يحكم خير بوشن كان خير بوشن تغنى خير بوشن كان عيشة خير بوشن ما مگر داشتم كان عورين شو كيرتا دوار دوشنر شو سمعت او دوار دوشن ما خلص كي بردات شي ادمر لي تعدال شين يلي ادمر اس ادمر لي تحققتو دينال شو تسخلو داتشن شو ادمش دل اخير دوشن شو منوش موت بيش دلا منوش اولي يادمر تا يحكي يلا يحكي تعني ديجي يحكي يحكي هر دنيا دو خردو يدعسا يحكوش يادمر دال تاهي بيت كيل تيصعبو شانا دال إيمان صوب اللويل إي هم ويقع توش دو ويقع خيل ديزر بوش ديقوات
Darviash what woli dan kutum. Dalda heybet geyil derez kılışın masana. Marshall'du var o amel ölçünü o aldıydı da emin alırdık dalda o bol dal geçti tez erken dal so bol o çada payol şu diktu tana yok tana olur masa diker İbrahim Tayyip senene almagi sontul dika şuarta khir bu qidu o çada payol o erinde nokçu bu şuart adokat khir bu deşnaş khir bu tag herbola boch ta analize için İstanbul'na baht تعمل ولا مالك أروح في تاع سوازة تورش كده تاع موضة هم ديتا تعيشور تبالغ يلو بيزاري تيجا شوار أشتري لكم تعليلو يوري عن شات عارين تخل شو إحتو بوتو تاع 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 ولا يزر قد بالغ تاع أدوكاتش بلا غدا تاع أوي تاع شيء حيق لعبوه قصير سون تولدك خوش درشون دم مفهوم إذا اشتمناه وهو شخصية ترتاج دلو دوبس ما هو شخصية وهي اشتام هو ذا شيء نتا أورغان وي إذا سفرميروات يشو تاق فون ديت مثلا غدلو شوششت إيمن غدلو كان полностью подотчетно ли فون دي يشو يشادو هم لي الله إز دلا تا رأس يلتا إنيتاتيف دي لات initiative اشتقت تقل نخبوين سوي تقل نه رئيسني أنا دين شلحيت دوي أنا إيديولوجي شلحيت تي أنا جوكتش ستون باي كيفي ستون باي كلودي شير اشترايها إيزن بوكو initiative نخبوت يش اشتا هيو بيرزو اشت شفرميرواي طبيعش واخوي شادك اشت ندخل تر سوي خلت أخذ شادك دلو ويتخل اشتا وين نشكا وين قاعدوس تعديك وين خلصنا просто يلا ما كان ما ديك وين اشتريهم خلصنا قيت سايوا يق نوقش توجه جورناليست خلق ويتصح يعني إذا سيدا يعمون شوية تي إذا تح ما يريدش образование يوش عارين شايفك سيدا أخنا يعني عوات صح تير بس ألر بيدغو داكشون شو بيحكي ده يلا دار دلار تاعو يتداق صح يتدر وعارين تشي ناخ privilege بو حوش تاعو يات ملك تاورت ولا Nudon, če Airens, na primer, după prozășit, organizați șuc, tam human rights, هنا watch, هنا دون هنا بون أبوك شابه شيء بات Amnesty International, هنا إيش după fond şu, după prozășit, organizații şu, no إيش задействовать еще раз бать воз эренс, ну цер полностью сосед беш вообще, цен даже вой улк лилош беш вой разница курочки на фидаш. Они вайн дохал бол боцер и те же всякие милшвош, икс лохсон тер. Уер сакер тилон клюет наги всякие, короче. Милашина, Дересуль, Муратовы. Короче, вот эти все деятели, они на западные научились орудовать. Но царь выдешь, что и западные вытягивать, дешь, ванька, результат, что конечно, как бы цель, видите, в конечной точке, они это против нас умудряются направить. Да, они могут персоне какой-то помочь. Например, когда какого-то нетрадициониста преследуют, да, они могут ему помочь, раздуть это, ему как бы просто посредник батюшка, это от западной фондчей организации, куда они просто насели и сосут их. Так, уже посредник, будь юкацера от сагигвей оман дюхал заявление, что это, например, тагалуэллак, таларанчурвэллак или там действительно по беспределу, иногда, что он от дождь, чуахьеча на царваха, это уже какая-то чеченская традиция преследовать там
там убивают в Чечне, короче, пытают по-чеченски, бош, вот, и из ДЦР. Они как бы за западные бабки, якобы помогая нам, а по факту они вот этих людей, да, как бы используют против нас, против вообще в целом нашего народа. И эти же Кадыровы, эти же подрусские там, которые на бутылки сажают, это все используется против имиджа нашего народа. Это в глазах мировой общественности камхыл ацада. Иншунгене обезьян школа васира хьечана штаб. Стак хала уля башташ я школа шлета. Шун хуча любой чун обезьян шмахетуш. Хоть это чувство из пена лиеленаха, шун и картин хагой, шун ха мацафа, что худина, худсадина, вайн цаница, вайн хагушташ обезьян, шлю, до даканты, хютен зудри, вейраш, вахкана ше, бештиша чешти, хум шпыш, короче, цукела, ликовая, шлеч, из голой картин. Из-за, как бы, вайн, до царел хуже душен, вайн, да? Представляет теж подумали. От і бол, бо це от зараз пише ще метик шатлет. А і це ксан вайга далуштуюсь. І ще йол і западный фонд шуйлыш, и правозащитная организация шуйлыш. Действительно, преследовать башволой, ну я даже в случае цуюкой уэртар будешь, да? Они сейчас попытаются за этими людьми на них насесть, как бы помогая им, чтобы они давали интервью чеченские власти, чеченские, это по чеченским традициям труп вот так кидают на асфальт. То есть вот эти все русские традиции, борьба с трупами, сажание на кол, там, вот это аманатство, вот это вот все русские традиции, они их, то есть они на этом выигрывают. Якобы они помогают этим людям, а в итоге на западные бабки они чеченцев закапывают полностью. Да, этим они могут там людям помочь, что на ЛБХ условия, но в целом векоман хэневается хириоч. Ищ бол боку задам веч. Тундела и хума ночиш вай шулду вай лило диеш, что вай это как будто обезьян кштен на хорбу шухши на междик швеши мел тысяч на тебя ушах междик денюх. Хай отцол хельч, короче, парковками, короче. Там один тысяч, ты хельчан полностью войгу туда лишен вежи. Маша Аллаху, что это сюда будет? Вот и бол, байт летсан вейк. Они хотят, чтобы мы вот этим занимались, а цара войгу лилорду. А сардах, видишь, просто хузавел ситуацию. Просто разъяснить ей шмахули, да? В курсе, ходи, что. Это был жвахтела. Богом и милаши нарышта обходы, но инцар ЧДПЛ. Там все равно серьезная организация. Юкар там ногчишана. Ногчи представляет бешур. Такой ариенца шварт был. Мало доступ оли. Эхтюк. Примерно он. Тесла кетам был. Шо тюка именно то. Авен да цала царха. Организация, да, кидек, продвижение, и роstu, и войнохчи шабеш охранник шербу алцаицун ариенца, шварт тайгал дол кетам болшнах бу. Единственное телнак ал табеш бунчвабу, царц ли цхолду, цара в любом случае шен ал та сием духай выгод духай бира баты. Да именно нохчи два глашни за в группе чвабу. Открытом месяце уласунга за хитарят, но сайн хуг дүйцос. Хай примерно такой человек, та организация, авалин, что оштуахче бола бой, хилтам бортуно, Ибрахим. Тахам бадек дич, мэжги гуя кизала, бадек дич, бэпцаду шо ахшо сардаром, но цейра ишт ахштеш шхурштек шуна. Цейринца, за именно нохчи байл дуаглош, فوقت با ما باید اینجا غلط باش عشق تعبیر تخیش عشق بومش مثلا ویدوی تا خزر تخیش اینجا تا آش تو بیازه تا سگوی برگل و احکام تو آریان تنسگی اوصل اینا خی رویق آمدو ویق آمدو وره تا سگواتش تنید و کلش بک وقتن دوی داتا جولو دیگر
ملاشنا إنسانا بعد عم بوخ وغوت أياقش كروح على إيه بوي إيه شوي نسقط Cega Auschwitz, Да, ben bekmel cega Auschwitz, wir sind wird im Khar und am Bat und nach Auschwitz, Bat, nach Auschwitz, Bolsch nach Bat, und als каждый второй год по несколько раз ездит домой, еще ist nach wasch nach der Kasch und nicht сваришь, идейный nach Bies, und der weiß dann die Ressource jetzt, إيمن أطوش ولا إيمن ملك أوش والغروة تعجيت يشوا بولا بيشوا غروي ويتوش مدات عشان أدري شيء Публичный бабу бабишвек. Идеем галдел, что публичный бабу бабишвек. да, Желательно. как бы, كده طيب غير يحكي غير جروب شو ده يلا да, إيمن كده nicht schwach, nicht schwach, nicht schwach, toizens nicht schwach, но nicht du ist, weil на этот уровень, халдол диза дуэ, nicht du ist, как бы, воуша, улка, хаджи, воуша, вайтакам, просто ЧДП, два, или партия, два. И партия, вайтакома, хокситу эксер, выкрутиться, да, как бы просто инструмент мои. А сама цель, нормально, مو بتعجيم от болота, халда тажим табеха хум туодал ишта. Вообще даже если по большому счету взять, само государство, оно тоже в нем нету смысла как государство. Государство хую есть, оно граничил, это китайская стена, больше система, понимаете? Просто собрались, когда люди на определенной территории, и они образно себя заявляют государством, и каждый знает, что ему делать и чем заниматься, и вот это вот становится государством. Но от людей зависит, которые там как бы за это борются, за это действие. Ищу ситуации, называется название, и длина, 10 тысяч названий придумать, организации, партии, балтологи, лилурю, но этим надо заниматься как бы. А сам посыл нисю и посыл дичавой диктор ролка лилича. Инте салгу хахинак дуй это организация вот федеральный судья гэр, потом тузик гэр, хороший русский Милашин, потом Шендерович, Ходорковский, еще был хороший русский сеть тюкус они таволная ютер. Weg sehr schon, даже ушли видео, там Хатостерк сразу первый. То есть у русских есть возможности, они там на местах, у них люди, у них свои в органах там, они могут это дело передать сюда, куда надо, своих здесь на месте как бы популяризировать и выдвигать там в дамки, как бы через них потом влиять на чеченское общество, создавать в его среде русский международный исламский терроризм, закреплять, да, вот эти радикальные настроения, ИГИЛ, там, всякие шариаты и так далее. И что технично боцерис. Из-за церк сан гуайга балушбу из. Сан мастер-класс гуайч, да? Гуайга балушбу просто. Гуай церел тах элду. Гуай церел, например, цахум халерч, каюхта волш, да? Яхтильный ашкшиетош. Чакуэла хож. قيدو اشتاتمامي شنو ويا просто وشومان شتي داده هنو هينش ده شون سبايل باتسوي وين دو كلو ديتياخي يلسمان شاغوري اخي اشتا اتستدير زندو تشتير تاجيم اشتاسما دو وي غول كانت تدي شو ديك غول متا باختو درو واش تيزا تديش إيش هون ده الخيط يسون ليش نسون مون إيش ده الخيط أنا Kaže второй, это исламский блогер, Бусубдин Дюча, с удовольствием, на камеру садятся, говорят, запросят там, запрос, мы через раз хочу запросить. В конце 90-х, начало 2000-х, шейтна, что иш бош, преследовать беш, бала, хок Европа, цада, вярваша, шунтан, религиозно хабаштуешь беш, и бистхла, потому что сегодня Иван им разрешил. Сегодня у Ивана такая повестка дня – исламизировать чеченский народ. Вот
на повестке дня вот такая тема, этим людям разрешают. Он из расча португал, der буш хокка, Европа, шварт, бил хак боцайтан, ума цолчун деш спокойно выходит на камеру. Ама по парту, по независимость, по политически, он дюж дахути, вот тут уже тормоз, он это, основан бегца был цан ау, я их не виню в этом. Так, Гергер набу, Гергер нахиезбо, цававиеш, хол, так, и не бухтин. Не каждый решится делать то, что делает, например, сегодня Ибрагим Никархо. Таких у нас единицы. Иду и галделак. Партия Хаелер, нужны люди, нужны ресурсы. هذا موقف بحكم بالله إبراهيم уже مسانا ويشو ورول ويعطيره ويز نو إبراهيم ستان دليل وشور سندل إشتبوك دوسا تيقم خيل داج عملت أو إيش تعدك وين نقشم هاي أوش بقم دوت служба безопасности, как война, это войдовер чудо. Ну, Ибрахим, я пармот примерно о чем он говорил, что Тесла, кого, и что ты о чем, это однозначно, а мы вот огольцы хельче, а стунда мы вот эрчега, оли, даже о переводе могит, ну а примерно было, что да пою, ночи каналу. وتوعتها تيريزم يقع أكثر وعطيت إما ضاعتنا سرازو عبقى لأن هيت سالون تومر في الأكسن خلي عند الجيش دور просто كره دابولو بيزي بول سبيتشا وقتها ده إيمان قدام عم يردو دلا شو دقيق يردو كي نشكر بو я полвека прожил, сочва халка шкварду, примерно сочва хозит, дица, ну, а дица, воздух гонят, дешен, он все сочва им, ну, кадало. Ночи kan бехма била датсон воздух гонят, даш, а дар бол даболина, шишохани, шишохо, кайт школа, шаду, и то дадулостина, иш датсрон, тансан 47, так чуа цаарон. 10-20 от силу, считак котак бы вистхол Швейцар, уж бистхол баш Швейцар, хотя очень большие продвижения. А дадулин, цунде дулин, мадар, юанюка, политический хумдуй, нахт аджим самбах, цанат аджим майрел ел, бистхол иш долш душун швейцар, хаам дабеш, цани масал дагош дабулин бо, иш дацабулиш, и шин хашара, 30 лет мы все молчали и до сих пор молчим, за 3 года он бег на халарет, он тяхут термодачи. На это нужны, да, годы, потому что 30 лет молчали. Видите, шорт дади шум жду. Дицер бедат свой кара. Мы должны сегодня говорить днями, сутками, часами. Ишь бецахоли хум хольчина. Мы вот тях. И да, адвокат, прокурор, царавага, нах, надежд хельез бош, ein der мадати, надежд хела цам бахан шдилу мадези, надежда не появляется с пустого места. Для надежды нужны какие-то предпосылки. На предпосылках, на условиях надежда становится явью, действительность. Ишь, приходишь мадати. Это все проходили. В этапую начинает становиться обществом. Не просто обществом, а политическим обществом. Че партуя жука бистхал ишёлш. Из войнахтан один бу боятся. Саца болчак, олсу гина бисан. Хай батса тела хаве ухдатсон. Шатан аud анис фурдун бош аштуе дегхам. Сачуа дегхнех чуадуй махасу. Так, Ибрахим слилоштег. Не все решатся это делать. Масаги, шеум ададити, шеум келдити, рисковать, хадуйба, ишмаяц нага. Это только на добровольном основе. Наксанши, ом, доглош, так вала хавору, welcome, даточ саавац. Там толпами хайо самовац. На личностях циклится, У нас уже 1500 мечетей. Так, молодежь, цаек. Ой, дүйч хылар сондай ла та. Дүжене юолелу алхалча. Таган хин хылар сялан тоңалда сүртө. Цунаяқта болба, та болбеш, та организация.
Езербо, сейчас там Аустом, Масмацабо, но это надо работать вот именно на это. Tas примерно годами сейчас дитер поедбаться, чурнаш эрбойл, 1500 чолчак был, цабах. Кан eurон давала, да, тут весь мир такой-то, где остался, и души. А ночью борос, ушагуй, он утром вышел, вечером 1500 мешкал, чует, что ему трудно будет доказывать. Un tamka sapakалени 40 плюс ю до 30 дол поколение ши, даже 30 плюс халитас натяжка тоже. It's поколение дой хирду новое поколение ши 40 плюс и старше. It's поколение шума диедат шун хун яча it's поколение. Том гина ши том гина инах адин бу иника адин вот так отметва цаво единицу а метбо. Но толпа остается вот в этом страхе. Это уже потерянное поколение. В истории было множество, миллион примеров среди других народов. Но вот подрастающее поколение, идея, вот адино поколение, действия, что они должны передавать. Мы должны им рассказывать, что было, почему было и как было. И было карадать. А то, что у нас дома стоит 1500, ничего у нас. Россия большая, огромные деньги вкладываются. В это и финансиат, что строят культурные центры, скажем, по Европе. А культурный центр речи на исламский центр, вот в каком мы состоянии сегодня. Реанимировать дадишь, что искусственное дыхание, дешь, так что ла арвайн, но я асбо кудашим, лавайн, да амла иштхири, но мы должны готовить к тому, что потребуется время. Иду и галда хан ез и вайкам мех далда. Хотя бы привести на уровень 90-х годов. Согласен с тобой. Он аж юата кабос, бех мобил. Им некому будет им объяснять, их уже вообще-то не вернется туда. И вен тядек там хотя бы из-за дюч, мадаци в этом дюч, так вот днями, часами нех историю ой ючек, из арбо истории ты хочешь аж бу как на наркотиках сидим. Вен аж дюч бац вен. Ибраим коуч учится, да, Эмон Ибраим. Да, была баца, айзу эхту, что да поя. Та основу хочу, люди боятся сидеть, что одиться тебя. Даже эла тебя аютшол даже 30 вообще бахарбат. Тунда эла та основу, видишь, та что езер, та некли езер бос. Сразу вай. Что да сабилан, ине абу вот пак что да тунда илан мая знахан лагай. تكون هو خلال تسخلا أو تخدوي أولش ناخ بوي مو نصوب пример на личном один мэр лет зна доходя Майер он бой гамагай огр аудал на бейт майер разный моей темта хотем одик том беш хотем лавала ицамайр нохчикан сохит абос атом беш хогерт ицамайр политический бобр из-за совсем майрел кино гехон и том ба ахту дон ин халило шо قيتيا том تا حويرين دعوالشان حوي استمتع حون لزر خول حون شو خول اهينز بيش با политический бота حون لا شو خلات حشو болчан شو نش اشبنا самое опасное харбо دق майрел زارح قروت خاصو اساق دوشتك على صلول خوتو قدوش Сатэтоуш та бог биез атсуман сундер бог та квак бой да хуахтин та квак хил биез ой бог. Да, кого квак хил биез ой история ё шит ом хилла хунт итем шун хилла му хилла израш вен та айна харцу даит чана кват бел кват болчу ше кватис хуман тахку ру на ху ди ца на хитцел ди ца дюч ашмадево одинен да кажет. Последняя собака говорит о чеченцах. Сами чеченцы о себе не говорят. Все говорят о чеченцах. Чеченцам рассказывают их историю. Чеченцам рассказывают, как им быть, где им жить, в какой системе им жить. Все
кроме чеченцев. Халду это. А ногти что, общая та система, какой? Я шариат, ни светский, никакой. Ни салафитский, ни суннитский, никакой. Оккупированные территории, Норчичи, оккупированные властью, там какая может быть система? Это оккупированная территория. Ишта вела анги. Маршал души Масага, Сашидоши, Дадаса, Сумна. То она, войн, Хагуштол, Сурт Модона, войн 2000 года, войн Хадаштол, Хума, Одуняна Хагуштол, Модар, военный чара, Хендуэл, Памбешпол, Наха, Хаба, Боя, Халха, Кушбор, Адам, Гойшта, и уже прошедший вака. Хинца, Хоша, российские, Ибран Салма Аллара, телеканал, оппозиция, хороший русский шпуй, через них, через Моссу, военные кушты, куду. Хинца, Сар, Хагойш, Луман, Хурман, Тидамлоти, посыл, Хайваря, Куратсу, Сунагин, Дуке. Таланцар, Гойшты, куду. Шей оккупационный, шей эдл, чуа, Саква диха бокс, бат, царь Эллек, деш, тут царь магит. Таран худу, безобразно, грязно гойчтала, и царь писца деля, таран царь гойчты, куду он эльча, и адам хагулдар худу. Типа, хинс хал военный чар, алхаки, сари дек, и тарана полностью адам, ну, мирный нах ищбу, аргуман отношений ищтю. Так, типа, мы требуем главу региона выслать эти семьи бог. Адам дудахит тоже. Халха. Он вообще более масштабно и полный камбехда решил картин. Вот тоже. Дюнян алха. Из-за российские политики юхау дешагуча хаит. Их умовают адек эмлелин дусар. И царский Россия жду, Советский Союз жду, Хильтаган Россия жду. И картин, да, должен делать, что это был мосс метя, ресурс шола, як шола, ролик тяга, такой дюйч тега, и раха это сун пользует, докку хуман. Но когда амуду, царь юрч тег садика шуа, вая таганеш, дина вахил дорил, шаэдл, мухил, царь санда, юрт бог штагла, инах, таган шекар тамда, и إرياتا يتبع كيوت بشارك بيتشا ما سين غير قوتشا إنك شاش عباس خلصان حلقة تهيز يوتر سمو بوش خلبات إنك يوت خلبات وسامة ده إشتا حوزة ده سنوب ناقلة وكروشي إشتا هيتوش سوت دويهم إخا ديزوان إديسا ديز ويناهن بركوش نديريس ودوا ديك إلى قيودو عايشنز كانت تعبيبنا راوي قن نان حلقة واعي شدق ليلي نتسا حجلوش из России с момента прихода в Чубах, когда метод Шрицель, Яцель, в 21 веке они вот такие карательные акции проводят. И quand из Халха Вавила Хубан Дагашин, это не акция устрашения его родственников, это акция устрашения всего народа. Это что? По всем жанрам классики и Бейр-Мадеи ما شقات شروط ديس 12 ليت دوش خبير دو خوخ واتسي كانت سيرش ليتني واتسي تونغت إيقيت إورس حداق شان بولش بو إناخ خيتي شو قان يلومش царь ёх вина специально вину чтобы вот так провести эту карательную акцию устрашения всего народа и 17-18 век и акции и карательные هم شلو دي تنسى им цавайн та هم شليلوش بو إناخ и وين خا ديستا и كان تو ديناخ Ik kan wel hard beer, maar dat je wat kamne show alilos dat dikit dat zou en ik san gulsh madati het normale kamne show is beer het hom dat hatloot show ole zo dat zou спитать hom dat show лить алил мадо ака beer то дедина положили на площади дек хам кирдаш иду قيوم ده it's حولقه يتصابول شاك هم دقوا ما تسويت يوات أقا حقا أش يوروبا أش دشاش بوش بس يتساعي حال دويخوش بس حقا بولشان بيخدول هن أجا ويتساعي حال они таким образом создают вот эту картину, что в Чеченской республике
все хорошо. То, что русские 24/7 всем по миру рассказывают, что у них там своя власть, все нормально. Они это поддерживают, эту пропаганду своими же действиями. Да, Азмавалик. Хави не сатуха, от них хави анчабо, цели, да, цели. Не создавай, не играй на руку своему врагу. Тунда хар ночи цахиети. وانو هم خدمات وانو قام خدا اوردات خاطر إليمنتا هم شو وانو قيصات سوق شق دال شق أساتينو دتشان يتعطينو تدلو شيء يتعب سبي شيء تعشى موات سموات أما إسي وقحوين دينا تكسوان وات هم از برينسيبال نورا وات تشاويلو يعيدل تجامل دو عيدل مدات استوى برينسيب شيوخنا ونوخش خلوبي эти холопы просто живут ради своего желудка и все. Это политические деятельность. Лилом до этого хватаешь, как утопаешь за последнюю возможность. Но царили что доли хасун. Но кинек хасун. Архиз турдуй хасун архал. Дуня ты амосом ца вечный мандат. Дуня хиз. Тунде традал что геш твоя волна. Пессимистично, волна же. Самасен халха. Самасен халха атахом я атапризме халха. عقيدك خائف توندا يلا تا تسلي وي تا أبشتمت أداك مديزي وي تا لا تبغاش بو تاج مدير بعيش شات نو العوان غلشها تا نمنا إلا رجل تانيك نسبي بحث خارج دوت عادي عشان مو بحث خارج دوت تا أحمل لك ويبد تروي عليه Не, с Богом, хац дует датist, и дадел духа, не, просто мы должны по фактам говорить. Хац, ла, даться, факты есть такие, есть. Пессимистичные мадати, блин, просто констатирую факты, хуй должен так говорю, Ну, да, это тоже понятно. مثلا حلقة عشان حاول ماستر روتون حل هري يزع ولا هون يريحون يستيمون достаточно شيو моё مثلا حلقة وعيلش идут то есть мы делаем то что у нас под рукой имеется. Да, обрисовали картину, какая она есть, а картина плачевная. Вот, идут, да, идут. И что надо делать, чтобы изменить? Куда дезвер? استويت شو هما تبعت أوه عايزين وديا نقص حويتش خص مويت عن نق شيخلي دغيرته خص بوصل بهاري تبوش أو بوصل بوش ولا خص خلي وشواتر خص حويني حي نق شيخلي حكيرسنا نق يحور ويك تاني ليل دوتش ده تاني بوصل بو إير ده تر وكار كوتش ويخش بالهار إير مدة تر تعموش بوصل بو ماجو وكار شو قيماج كله مش خلا شيء تقولش ده حصول دو كار بحر وكار ليل ورد تر خير هون ديال خير هم ما تقول برش ديك بول دير شيء ولا شيء هم دير ده هذا شيء ديك دوي شيء كل يل دو تدوت مخايو خباه كنش نقش خاي مخاوين هو دو تو تدوتو إيش هرش إيش بالهار خصوص مور ببات وترى قدام ديت معه مالويته شو مالويته وسو آخر مداتي سو آخر ترى وتسدي سناخر ويوقف تدوت شينا مخاول تاموق هون مخا خير دوده بوس صوت سويتو نتخزق عدوت شينا وهاين حول خانو ديتم تدوتي اسدوت وخارق بيت مباتي ده بوستين بدوتش سناخ دوي خير خلق خشينا وهو حاود خير بمدو خير بدو باي باي حاتي خير بدو على حياة سويس قوس خوتي تك خاولي يخوت زدو خير بدو اخنيد واي حسويس ما بوخسو خير بدو يخو سيزغران باسبورت سوغو خير حياة رسيسكي باسبورت سيداتينا بترى صوت يا حميد شو هذيك يا شو مديت حوات تيوتك اوتو دات خد عليك ويد ليتش نشتوش دا تاينك سينك هالدك بس بو كده هروي تصديش مدر تشعل دو هرم خزدي تشوش دو خزدي تخدوي خز خدات مدر نو دول ديلارش دول ديل دوش دو هر هالدك دات ديستويتن
ويدك دبا انت صرت وقت نلشان مداتي ديك انت كنت انت قيتشان وين ديتردو دوي تعبول ناخن وين يالو كيبر ديتردو ايش دوك هرق ام دو صرت وقت دوي توندل وتان ديتش يات قيرخ دلاح شو دام نادا شو يعني تقعد تيز شو غاتي شو نا واستخلوتن مالال اقوى نت روش قيتي اقوى جه يوش قيتا يشكرون ده نت خربويغا سدامي بود شيتات تاني شاملو تخايتر هما دات روش قيتر بو نيس نا داغويتي تخوتر بو نوخشي لدر قام دات فروستان مدر تخايت واحد عين بو نت خلي صوت خيت شوي قام حلوات تردو دينو سبيرو غوديا بروست مدات ريباتشال كيو خايوخ يوخ دايا شاش يوخ خاي نوخشي وخ يلها بيات اخ يلا هوكا مارشو اخ شي مارشو حيتاج وايش حيت مير ومارشو باتشال يوخ دايا شدوي وبقو مير يو خطردو رسيد لا ملاتريات اتل اوندول سيفيتسكي سيوز اتل اوندول امتا سيفيتسكي سيوز ياتري ورشالسكي دوغو ور اريتسكينيوكيا Германия, Райский, Эскерштер, Венгрия, Польша, Чехословакия, Эскерштер, Райский, Кубия, Вьетнам, Башир. Алло, Варшавский договор. Представьте, имели Варшавский договор, НАТО юкляныш. Имели Варшавский договор, НАТО, это Советский Союз, аж Варшавский договор. Имели НАТО юкляю. Советский Союз юкляю, таю почалк, НАТО юкляю. Прибалтийский. Молдавия. Ukraina, Ukraiņš, Grūzija, Ukraina, pamēkšņš, bājas, pritsāti, Sovietskaz, Ukraiņš, ar Ukraina, hal madat. Экономика вообще, я Советский Союз, хилчи хайш. Я нет экономики, нет газ, там алмазы, там редкоземельный металл. Но бух бат, вот сорт Эдуарду, но сбах, и сорт их издельчени, хай наручник ши, так и скичхла. Tamam dün de bu yaşmadı. Halger doan nach Hurberzo. Примерно посредиш народ это кой поколение юрьярзо язык. Тунда я وين كاتش وين يلا هيقصش وين يلا هيقصش بابا شكوناه بوينت وين هيقصش سياليتوز كي تنبوش هيقصش اكاديمياش انستيتوشيا بولناه عطاش بابو ثم ما يقنا وات يخاغوش بولناه عطاش بابو нам надо к чему-то прийти, бух организации, нехер без. نوكشي ديكا هدش يقول ده يهار وانت يعدل حاوده يتسخو شوي صح نفرت نحو أبيتهم سونا ويطلع مثلا почти حاول شبو больше 100% гарантия, хватает отцов, что говорят. Это уже забух, нет, так да. Ариан, да, свой чувак был ночно, и хаусен дядол. Ариан це Іраз регенш, вен такий був, но Ариан був кайт почав був на і хал модер. Ну і ви дюч да, це бал мабаці ви малгада камбіл. Хитиш, да. І ви дюч ла, ви мало таму до корда. Demek sana mevcut, وينا mevcut mal, şarkı aktif olsun. Tüm takıcı, yangul bayveret, mol, gayet Чеченским законом. Юрий, да я тебе чеченский закон, понял? Чеченский закон, мадат, вот ахлился, понял? Бях я шукушду. Раз кшаи ол шволчун, бе интервью и бе юуца квасит, а там будет по чеченским законам расправиться дома. Вот чеченский закон, нах, абу хизабеш, ишт мадат. Ишт вен хит эклюш, ду яр дочь канал кинеш, ду вен walbe. Вроде хук яшкул, а больше вреда получается. Жим пейтба, в общем, вред соухул. Видел? Задача выдючиться ла и раз ванти алило что он не слил что это так а пробую что это было сразу их картин до себя их просто все-таки конечная цель и Уэлича харца уже Ричард пошел Ричард дел дор ومالش بار يقدر يزر داتر уже وين تديرش عند يزر دات يزر دو ويقدر يزر اخ يزر دو
ونداش Ну, قبات дальше было уже, Мадайс дальше уже Ричард Мадейс, Штор, Мадейс, Монти Гадурда, Долбо, Дюсон, Арсен Дюштор, Пармот, Обал, Бяшу, ой, тут я рёдочер дойловый, с Богом, тахинс, ацах хватнер до софту, и сан до софта, та организации, талант, чеда паята, Ибраимом, Сундел, Ибраим коуч, виртуоз, Бекар, Айзо, Рухин Дир, Валла, Ибраим, procent echt dol deel staat duurt zo'n. De organisatie, ze hadden nog te doen, ze hadden een groep, Oost-Waan, eigenlijk was nog te beschwaard, weg, het bond te wellen, wat, booters, als je oost te doen, maar dat zo. Nou, ze bocht ze hullen, het is aan mij lol tegen, dietsem duurder doen, we gaan ermee. Nou, primeiro boas, bergmobiel, sapakaleeni, zo kijk je wel, zeer pakaleeni, zo kijk je wel. Het kan wel zo aanzien, ja, het gaat wel niet altijd zo'n boschetje hebt, zo liever. Het is уже не вернешь. И думаю, дивіться, просто дивіться, двоє годами дивіться, і до чого. А масар дивіться, до Das ist so schon, das ist schon, das ist schon, das ist هودي تردو هرات دي da ohne. دي تو مدات وكي هودي تردو Ne, هرات ne, ne, so, vai do çok detaylı sprach so, da ist triet mir so, prosta. ودي تابي شكون تا تا Da, كان في بيتر da, ودات da. مش مبونا تلك Как وينيس бы, تيجان هز وين خيجان ناخ جي غات بيش وديجي دو وش هو كيسر بيتش بوات بيدو خز ديش تو تورنش دوتش دات وي ودات وي истории وي تان كوشتو سورت ديتي شو شنو دو تايزر ايزر شالت اميلر داور ساوير دو مارك ستير بوت ستير بوش وين تا بوت يتو يش بات دوشي كا مرجو يشي وين دو شو دي ساشيات تان يش مارك يتو واشي بوت بيشي يومش دات وين ديزش يتورنش دوي ناماني نوجدي وي تا قوم مرشو يشي دائما دي تاديس دو وي خز مدار خز تانو ما دات منو تخايتي شياتا شو وين لدوخ شو كنك تو شاد ستانا واستي شي تيش بو شو تاوش تاي شيش قوقتك شي قوشو hoş getir bu halk hiç vay keçirdü no vay ta keçen bu babiş halk sen ras el yaxçdat keçildi iş du etren yoni sabirat du ba doje hoş getir ras el du keçildi iş du Avrupa bazı yer vay بابا اكيد ولا تعوشتوا بيس حلقه diyşa دون diyşa bu hu amet tukar نحكي شو تعب بوخ ما بات diyşa ya bu ma badat وين يوان يت اوكرانيا وين يت على الاخرانيا يتسوى ضحك نحكي شو ديستا ديتا يمول يقوم والله اوكرانيا وور اكس على الاخرانيا وور ستركتوري وكي ما ديتنا دات قام داخل بدات تديح من الكر اوتومات يت سالر ياش وج واحد واش يوروب بوكاروك داني سول ديش موات ام اول ما سيت موات خوش دنيا دول ليل هو دكون هو جرمانيا شو جرمانيا هذيك فرنسا دنيا جرجل وشا وشا داني سول ويرش اخرانيا هو الحون سانتي ات او غاس هوا يا ايدلز دي تاخور دات سوندر تات ستركتور كا دانيسلوش يا بيري ديش ديس خوش حج يتسلوش نحكي وماجي هوش كي تدوت بوخ شاش نحكي دل نحكي هوش كي تحكي يز ماجي بيتوش باش اش نحكي بات سير هما دي بات يلي وين جنومشتوش وين دوشمشتوش وين دوشتون هما نتاعها هما نتاعها فيتشي دوشتو قوانها دوشتي كدوان ويديشكر حديد ال دادي يرتيردون حدوش هم دقوي تا ازدادي يرتاح ادمل قيتنوية تولتاح شمن قاتشوينا تجاه ادمل قيتنوية تولتاح قيومش خلا ادمل يتشق دولوي ابوركش بولوي تجاه ادمل يوي حلقة يقن ليلينا سيبريخ دغنوي سيبريخ يتاح سيبريخ يح ادمل يتساني تشق دولوي تا سيبريخ دعد تصدق شيء تاق ادمل ليتاني تشق دولوي يبيرو توام دولوينا تاق ادمل ليتاني تشق دولوي يشوط وشينا يدمل يتي نوي تقع يوقع تسهل لوينا تاق انس تغن قخيس مش خير بريتيش يعني
خي نسلو دريتيش هو دا ديزرتيش شوي ملوخ شومان تداخ ديزرتيه سبتشن مو باتوا نسلو درتيه مو نسلو درتيه الشي يأدمل ويش نخشل هم اتهما تداخ شاني وين قايد ويش هما دات سيقادات وين يسلو دوش لو شادق دات هر خير دري هر خير دات سري بياش دات تنا وقر دات وي سيرونا فاكتي سون تخيط يخير دو يأدمل ليت وداخ شاني دات شادق نسلو دقوي دات ويش قادوش دوي شوات نخشل ما دوي تقول شون خزي سون تخز مارشو ذات خير شون اشتم هينس خزيسو هينس ها خيشوز هاي تستحق زانا وديتي ياسي هو كان خش ورم просто تسل يرها تقييد شان تخش تبوش أضمن لي ليش يعني وقدقي همش دات ديس لوردو دات هي إيش دا ديزري هر دا ديزري فاكت يوكس دات ويش أضمن دات ويش نوختشل حلق ديكش يعني دات وين دقي همش دات قاعد دي شون دات سيجا دات أضمن يو يأضمن دعلي ليش يعني دات منوش هو يحكم خلا وين يأضمن لي الواش خينا استيخ ريميون دات وين يشول خانش وعدات يورو ما يشيلوشي والله دات تطير حدوش طول دات يم والله إمام حق يميلوا الأقوى دات يحكي عن خلق وان بيش أدمى اللي تاني دات حدا يكنا دروي تغنى دات ملخ عيد خيس دل شيء ملخ موديل شيء يقي دات ملخ أقوى دا سوري من خانا يورا داس 21 века دور تكنولوجي يورا شايق داس رازمتي يو هوك يقي ويش أدمى اللي تديك شعني دات يحكي عن خير بروينا هيتس خلا خلير واني استحقاق دولش يعني دوش دركوان قطعة بدو مدد بيوشية تا دق يومش دا تركوان يوشتك دات يأدمل يركوان حلقة يقن دات بيوش نوخشي لقاع نوخشيش قاع يأير إذا يأدمل إذا نوخشيش يوزر إذا تان خلا دا إذا استحقاق يعني دوش دركوان طبعا ديقي وي طبعا دايسا قيسي وي طبعا ديق دل دوي ميل الأغو يحكم تخول وين يتخولش يحكم تخول طي إتشو دعدي اللي هو يو اتقدمر اللي تداخش يعني دات وين خيس مش بيوش دات قيت عن هم تداخ يوش دات هر نسلو دريتيش نسلو دات هر بكالينش ين يو شي دات ينا يات يورا يات ويش أدمر اللي تداخش يعني دات وي بكالينش تحقوريو وش تحقوربو مال جيمبير تحقوردو دو سادك ليرشتر بير تنا يوزي أدمر بوشتر هم آقلونا يوشخلشي تاقي حلق يشتل ديتشنا يوشخلش دعيني الهمنا يوشخلش يدمليات ويت أدملي تداخش يعني دار يل يواني ز استح وي يحكم بوشيتس وي ورا دا حوي أنا يوينا قي ترجدي يا تريز استحقاق دوش وين يحكم خير بريال خيط سوني هون خيط سونيز هيتس خلي ديل ويديشنا خليزة تير ديشنا خلي تير ديشنا خليز تهوينا خير برفس تعيو كان نسكن داري برا حلا وان او اشتقوات على ديكم داري هور بيوسن برا خلاص هور دينا عون لامز مجدي لامز مجدي دي تشالش احتوالي تشال ادمالات اتنبركاتو احو بشري عاتو عويز شقت دول عادي ادمالي شقت يوليت او شريعة يوقع شريعة وانا انسا اعبا تشقتيول نبركاتت با حون خاца неброкатит ба حون чего ты взял что это прокатит прокатит еще как прокатит да كموش отмовлять كردن دين دين عايش ود не, дуйч деги, аз дуйч деги, yok разницы он, суманта, да, любой адам дуй, и пророссийский, вала, и арабизации, вала, и милхтег, вала, мишги, вала, житки, вала, адмаллах, قيت شوان, دار قلن دل هم دوي, из адмали تاني دو,
سندل أدمل تقيت ساعة دات تاقين نيبركاتي هري بوش ديك دات إتا وجه دات ساد نستلك ديشو هم دي دات عني هاو دوش دات يشو كاك بركاتت أدمل يات ساد عيريوش يات دعيال يات ييري يات لا مقاعير يات أدمل يتداخش يعني ناخر دروي Eben diyecek şu edmo şahdik adam da koy. Eben onu diyecek ya koç ağırın diyor yok. إتوي أدمل نوحشي هم ديتكوي إنت غدو شوتك دحنا Edmo şahdik diyecek malata edmo masa yani edmo. إتوي نوحشل يتخلش نوحشي شو مو بهنت رود ريس خروي يوح وحتي عشوات دكتور هنت نوحشل غيط ميادر وديتشي توي ريس خروات وحتي عشواتي شو أهديت نكتو دادو الدكتور يوتشل مارشو غيط غوط تاتوت سيس حق هو مليون دادو الدكتور وحتي عشواته و واحد تاعش يواجه مخلي شو شتات مارشو واحد يرساتي تنشو حساب مدى دين نشو حساب دات قومن دو شو حساب ادمن دو شو حساب دين دو تنشو حساب مدى صدو تا بنغلاديش يا بولشير جواب دل ديش وات اندونيسيا يا بولشير ايش بوسو دير يحسو جواب دل ديش وات دا الورشه جواب شا دايتني ايو جواب دل ديش سوات سون اندونيسيا بيش يجيبت يا بيش سمل يا بيش سو خير واش ملش بو تخاسون تير غلط تا هو يش بيه بوصل بو بات تخاسون نو هر تابل نوت نوت مال شو غيق هو كامل دول محلزم هو وحدي اشواتي شو ديسنك تير اقبل بوكسير وسار سبيتات دي شي دال شا دايتني شي لردر شو لرد دي شتوكي اسلر شو وقتي لرد ارابل ولي يش يسق ام دات ارابل ادل ديش سقام وي داخي تيرش مدو قام شو سادي داخي تيرش قام هو يدير زكون دوبوش دليش دات ودي هينش يليش يات زكون دال شي لرد ديش شو دايتي شو نت بو ما دو يستوى دايز العش وشه شن باله بوش ناخ بالبيش بات هر قام سخرنت ديش دو قام شون دل هر مو دير درتي ودو خوي هوك شو حدوتك سوم واحد ثاني سبل يا بوش شين ويلير جوشي تاعت امش بيشبو فلسطين باش تعنيس بلوش نهبات ودا تقول جوت كتان بيس سبيت شي محكه إيراني نش بيس سبيت جوت كشي محكه ما بو هاش بريزنا تيراتي واش يحت يح إيران وبريزنا تيور وكاكويت نشين وين جوت كشتا دودات وي واش تعنيس دل دي جوت كشي تعنيس بل جوت كي وي ماستريبات وين تاس جرجل ولي غا تاريخ وي وخيدو نو إيران يحتني حربي بتشالكا وين وخل ذات وباش ويقوم ستجت تحدوي وين سمو تديني وين بوشدو يلا خات تديني سمو تديني غير تدينك الله ودا ديس كوين ويتلقى يكشلج وانت دوين هو يعرف شو انت دوين ذات يلا يعرف صديقي وي واش بالاخر وي واش ابو صابور عدم شو اكيتا تسوي وي نوخش دوق وشو عشاوك ادمل بمساقا ادمل صغير كموي ومساقا تير مداتي فهودي شو غير دريتا فمانا كده بايوا قوتو دين دي تتدرغ قونا القيسة تدرغ تعريش يعني موت اداك شو غير در دي نمان تداك دي زوي ودين دا سوينا نوخشي قا ودين دا سوينا شاديجي اسباب بوغر كده بايوا وعلي يحكوا حمدي شوي حكوا دين ودين دول در ماله وسقط يحتاج يمدو اسبوع فكلين هم على يشغلات اسا كوارت وقر بقان إدو السقط يحتاج تون يلا تعهم دي اشتان على بقوا يوشتان هم تعريش يعني تعيحتو بقوشي تعيديس ديشتو يحكوا
وقت وعدين حطك طعم بينو طعم بينو عتي تو تد ضحكاش ما ده عتي ويختوا وشو دين دي شدات نوشي كان نوشو دين دو وشو سالا وشو حاجة سنزو خوب إذا دك دا آلي شو يعني يوكو شو دين O دو كوي problem yok ko çuha hiç. O Не problem тяга, yok ko. O тяга problem yok буду ko. вообще Абура وي حالدات وي حالدات نوفشي ديكن انت اخو واخر هو حخوش الادمال اذا نيستو اس ادمال لي انت خدنا ان شوها انت اقاري انت بلناغن خلقس باتشعرشكا ادمال يقوزا انت سج تبوخمي اتبوخم قيتر اش تحيوت دوغ ايتر حب تتفعل دول حبيان غلق دوزر بات هوش короче это ищ بالله هوش سيباراتيش بالله هوش هنا ديناش بالله это без разницы ادمل خلنا يغت كثير ايش تا هي تنبو ادملت هي تردو وشابات كاتش توش وشول شو но وين идеологии وين هتشو يحشل идеологии شو ادمل شاي граничи, шай размывается, то есть эдмали хиятам да бохи, инт человек, инт адам духа, а эдми чувства ши, масалата, инт дик буал бин вал сага, хуна, цуна хабаркал элди шуй, атун благодарна хилви шуй хаэпо, инт хун самуэ, эн хотана, я не знаю, тара бердах по шо, хун кюгдал, хату бердах, халвех бин вал сага, иза هون حوش كتير يا خطا لزو كتير حكي الأرواح أو هون وصل دين هو خيات إشت هون غلق ديناتو حكي راس رازو حو أدم خلارتر وتقدم لت حتون دو حلب حتون بركر اللي اشتبلا قدرنا حتون خلار إهم قوالله إذا اشتقدمت سلو إز لو بوي أدم ده سين سلو إز أما وتقدم كويرتشو تا إيديالوجي شو توبه ها يحون غادي نج هو короче إيش تقدم باتسز أو حق أتخيتتون هاتون حقتون خيت شيء تون حق خيت تها سرونا إذا короче دو تهون يدين شون أتون ماستاو تهون يدين короче محيط الوقت تاع например بود دستتو إتكي أت بود دستتو إتكي ماستالو تون إتيس تون تشتيت تو إذا قابل تيوتو تون ديلا بود درس خروات حتى спасти вина هو دنا يبودن короче ريس سفلان ويز حكاية شون كورت باخت ويز تون تيش ميخ ويز يبودن مال سوي شغل هون صعدا أو سو جي ولن لي الله أو سو مثلي أنا غيل ولا أتوقع أو تسقو حلوة إحنا شرونا أتبود ستو إتكتون إنكرلو خلري ترى İçin inkarlo mellek şevvek taterun. Hon togun kel hum itneg wol şazdata. Hon washal denek şevvek ta'u. El iş dahwa to ideologin. Ha edmal hakirer و رجال وقت فدات. كرات مشهور اوزي حق وقفه هون خد فجران شويل. تانيش في بوتاي اشتاتي ثلوت ادمو دلا اشتايو يو بيت تشا ها بود دستروچ وات روح قروچ. ها اتومان تحتوى زحكروچ يلا. Он что дельча уже что-то هواز تحوط تقصد ده вот и проблемы وي شون ده أدمل تيرا داد هواي شون كه هو شوي نخشلت вот أدمل القيشوا شاب يشتغل هم شوي ويشت شو تيرا داد هنوي كوي تاوشا مرزو خلار ووشا تقام خلار ووشا تموت بيش Чуть яргарлуган шуй хыллар плюс минус тан мехтер хадыл короче хыллар ише дегрез мейтдин بود стату экза шише тичан короче кыда ек та акудинен ча доше от хол хватено es просто образно ба вообще любой идеологии веет шио статуэтки ела из Кришна статуэтки ладать
يو إيش إذا شيشات أتون تيرزن وشا وقدات شا بولنيتا سوتي تبعن بو وات إكوير شو يوني شي أدمال دويش ناتورالني природой человека и хаюха ирзен ще нохчи ще осознать ще нюхер век ще ош уй қиета қат ще да век ще да уй қиета қат ще дюзу уй ще шич век нах век ще мах ковек век ще уй қиета қат осты хавул штага هر وی غلق دوی از متا دول وی غلق وی تاق بيلا هر سبال بو هر سقوم بيل بو هر سقوم بو هم بو أولي بودم سجيت أولي تنستو إت شن مو شغلر يون كروتش أولي نيجوا ملء بودي استوت هر شاش لرودي إزوايت عندهم دهت إلا من الشيء نرجع شن لا بس بود استو إت كده أوبا يوخ نوش يقوم غلق دوي إيش чисто человеческий природен كحيوخة وإن اشتاول اشتاخ أدوني إن شو قدول أمن نشمودو اشتاق نرمال نشاول خدش بيش وتاخ أتس كيف بدور زوية ده اشتهم دو تندل واجنا يو من ينش وين تتسنو الإيديولوجي شي واي اشتعودو ده غري واي داتس ده أخشى يو سام بيرو برير يبقى يرسل Billogiq int ir vēl sodohku vēl es erčun vēl nohčiš bēgta billardi uqaq asalikum boq astanalestina as işte sagahtiyaş sayçuran sagahtiyaş düştüm bidu inşti budu inştim sabala bats nohči oman delata ev muhireftir sabuha etojan el darasi admal طبعا دنيا زال بيرجع كل شيء يرجع دنيا زال شان أدمل يوش طبعا هو شو عشان ده بايل ده درس ده لا تقول آخر بارتيش هو احتمال بارتيش هو ثمانية إيش دو دو لا لا شو ده نسبة ها يلا دور صباح بترى أقوى يلا دور اشترمي على الخلية اشتريت أقوى نسبة دلا ويتا أميل درف تتوه إذا نيسو أما تدوحر هنتا بيرو أورا من تعدوه أميل لبيم قوين أميل دي شي بيم حون تخي نوه حقو زعدوي خيتوا هي شون تخينا وكون تخينا إيش توشق أميل دي شت ووشق وتبيرو إتا تعدوه ووشق دوي دويش ووشق تنق أميل دوش ووشق تقية موش تا إيش توم دويس إسان بولناخا وي إشتمو إيدور عن تقية بولناخا عن قيتة تروي إتا بايو لتجابات تجا وجا بروستا أميل تاع تسوت إل كاد أما بآخر أميل تاع постоянно أميل درخ غوك متى بيبات но первый этап تاع أميل تدش تدول второй этап из уже действующий та и أميل درم постоянно خلديش то дела действуешь уже следующий уровень испыты хотя إذا обсуждать есть заранее уже да второй уровень третий уровень 10 уровень дела последовательностью как бы из тоже подчеркивать твой цвет ахтунаму хулвай камел да цадиез алхиет почурчан сюда негативно он реакция хул почурчан да как будто бы камел дара хул сахул ويا действует да действует да وي بكا وي دم да وي خلي تنسى камел bēgta billardi yok dela så ni sakar تعال تجا هوكشوات وحشو أجلا سيتوات رزد مايو أسبوع حاطة ويتوه كده هروي أبشي سيتوه أبسوش ده تيشلوه أهي أسي دات إدات ودوتك أتون هو إيش ده هو نيس كده دات تعال تجا هوكشوات وحشوات شو يعني جويست كل وحشوات أك إتام ددي شوي كرويست كل شيء جيت وحشك شو بيديد دوشتات أك شو ناقو شو هو دي دو تان هو ددي زو حال تعال ما دو حال مايات وتعال أو مايات وتانا نخ سابديش بلغي بقوة ببي وتانا هرهدو وشدو تاهم داتس بح تحول تكاريات تخاقرب وش شو وحش وات شو اللي يستخل وحش وات خيالت يستخل شو
وديدو تان حال تا وريت تان وي تا ويجر تا تريبون يشدو وهر هنسدو وش هنسدو وتا وي تبكا تا حال داتسو البكا داد وهر وخلر دقم دستو تا وي هر هندو وي قي هودي تردو وي قي ديتو قي هودا لوردو سم بات شو قي بات شو ساي حلقوش لاغري هاو وقير لوش يجيوش بولش اشوس قي شو حبيش شو يقع هر هنسدو باخش ما شو ديرتو سير وهل إز كيو وتا تريبون يا شو بريدي ولا تبايت Oba Bog Datsone, ist Bog Datson, Aunsa doi, what did he is Italian book, وما يحصل بس هو أكيد هو سويت وقال لي ليش ده وبايس أخوي ها تحاول يشتكي بسترون ندوي وتاهم ده نتقش بات تان مش دم وانا واستي بيد السود بارشو يعني قال لا تلاش لا دوخ ويتر سم بات سودي انت وانت ليش يعني ديس بيشي لا سوديس بيشي Это не говорит о том, что вы общественный, там, политический бол полностью лет футбол, да, это дело, вы му Эрдоган, на أي بيشو قطعة عددو اشتبورن деятельность, имитация бурной деятельности любого. Хочу чухаю, что интервью шлоич, короче, там разные хорошие русские интервью, луж чеченские власти, чеченских руководство, Кадыров, там, туда-сюда, боже, хамел, дало что там как раз язык, да, внутричеченские конфликты и разинываются ситуации, вообще вариант. Дела из что Палестой шефтер дуис. Она хаиха беш 20 шараир дуис. Она хаиха беш Палестой яч. Тундел Палестой яч реально действие шелета реально нах безживой. Ах, что бывает мое гражданское общество хильча. Такое уже там мощенты того халуца, до правозащитного халуца шешер, бо фонды халуца шешер, бо политический халуца шешер, бо так наверное уже это считается до войны каха. От нашего народа ждут мир, ждет не то, что ждет, это уже правда война догдилан бу, но там на войну ка истрессел та. Она более что одним киетмац что киетин савой как бы почувствует что он да отсунта она больше просто вайга что с руками и ногами вайга бер больше вайга бер скич больше дука на бокус дука там международный ситуацию Hrdич, ja, قوما هردتش على قال شو ولا انا اطفال Дуде, идите, что? Из идите, садуете, идите, садуете сразу, иди, это просто читаю. ديك دول شو ديتش ديك دو تاهم ده نورمال دوك ديتش Hem хочу в групп шучу больше مثلا цат политик бар даже вей кома бол политик бар куза вообще вей кома дуак дилан так ина sen тарасел та надеж делла хочуата искра сул тарасел сасре на старте тана юqi бяхкин сер шаддак адбит дэшла ша يل инициатив шуш отбиваешь. Россия войну каха, демократический эго, дунян киетамат хабуаш полна буй, цер ишта инициатив войну каха даю леч, вы для меня наход кабош, та шука была, потом когда шука была, там вы юкер, даже вы кома был, тат политик шбуку эрен шагук дэш. Иша юкаба, иша беш адбит, беш шох, та по-хитрому, ишта бол бухузадет. Россия нах отколоть беш, юх инаха ишта. Как бы вайн тир да точ, юх шеша нити цадеш, юх вай лило, что лулка дуада ишта. Чего технично был, что фузада дуал, что
невидимого фронта бои дают что. إذا تمو إيردون تهم دادو ولا ما يدرجة ده تهجم ستيرجن تخل خل هذا راس يل تناخ يوقي بوه بتوم إيش ستيرجن تخل إيش راس أدبيت بيتشا يختار خبش أدوات بيش تعيشتهم ليلدا يختار إيش تا خيج بلي تكش خيج شارك تهم نشيت تاليل ودوش لات سودا بوشلات تا أتو إيش أدوات دور عوض سندل تا شاليل وكدو هوش يقوم الدواء تعيش نال زريدي تسدين تا общественное политический рух лил да юковол что стагат один хотя бы шиек таклуш да цаш ебать тасеца ин ат ич из до бошал до шиек да тахцеделлай расел гюставел все хотаум хагацедеш а то это не я, короче. Это все они больше, что до гулка. Сюда что, Пешбек хулю, такие хулчуна, да? انت ابراهيم انت اسا допустим سوالر تخيوش كتخيوش بينو تخيوش يتخوش مواتي سو ما знаю ابراهيم شي وال شو اتكليت ملو خيوش وتام ما متاش يا غوش كيتويش كل تانت اوغيش كل واويش كل دوي خايتويش كل تاناخ تلات ديش لو ريسك واحد ديش كل يعودوا ال إيهم تخوش مواتي سو دب عليك كان بايس من هو تخايش جول لسخيت إتاليل دل إتر عود المواتي إيه مليل لسه نو ياز ناش إسنيات يا منو خايتا ديس جيتا يز تخوتا يتسال مت يا كلام دات هو نيات يا هو سو نوختي هو سون هرم تديز يا تان دخلت تاخل خيل يز اتخوت يش خروق سو ده اي بلاكات لا تاكنك تخوت لا شقو تروق تيجي لاج قرواتك سؤال ايش قوت ولا سو كيتشو دو دالج كان جولس خوش تان ويتران والخان كني تخوش ايش ديلش صور اسكيتشان تباس نو ياز نايز ناتشو نيت يلي ها تعدلو مشكلات دي شوي قوكسو سان خوت ويش يا خوت روكسو دالج قاتل البلاكات ذات اختي قام حيزو اشنو كاردو الفلسطينات زلوش فلسطينات داخل تربو نوختي نو نوختي تشوي هر فلسطين سيوش نوختي تشوي يشوسو سو نوختي داخل الايش قايد شو سميل وخايتنس سدو خايتنس اول شيء عود الوال دو ده نو دلخ تابش هيقل دوش بوك دلخ كناش ناس قوز زي يخش بيش هيقل دوش بو نو تول كونوخ شي بوتيال لو سو ستو هيشو شوات und das deutsche Nummer so dazu la sei passport da وسنيا اس اربح كربونيا ستو هيشو شوات da postin bais وكناش ناس عود وسو نو اس اربح كربونيا بوي سيقومن دوغلوش يا وخسو وتشون فرخت وسو سينجا تمسح بولشان هونا حينا غواي ملي الاور السون دير بوبليتشني وكودو سون دير غوت والخسو وندا تا جيت يش متكر مايو صداي ملچ قالچ كن والخ كنش جيت يش متكر هوكا وك هردوك خدوك هوك هروكسو هوك بارتير وسو هوكا رو داخوات يش سالمت يا شو ميچادو هوك وخسو داخوت روكسو كنيك خوتور سوندل غوچ والوكسو سوندل ارش خوچ جولس خوچ سوندل يش موات سوندل خايت انه جيت يدر يولد وي خايت دوي خايت يزر دولد نو تانا هودي دو وما دوي لا تانيت في حاجه دالي تانا وقتو قميلش ده يبوه بوالدو وقتدهم دات سمتا خيچن هاورا وريات دات اخشا دات سوما دات نو ساينيتسكي حاج ديال شو سوتان هوك وقت ميل دنيت موسيقي وغا وانيت باتشو كارتج كنتولش تو اخشي حيتي شوش دات وغا و نو ساينيت خلي شو سدو تان داغو ترو بلاكات لو تري وسكي دير دوس ساينيتسكي حاج ديال روسو اخسناك واستيخل شو كي اتخر دو تو ايتو ترو كي تو ترو ده ناخ نقول ها هرش موجه بما بوال ايش قسم سورتو ويلي سو هو كينيك وات سوتك شو راسن يعبو بيتش تا بادري سام دات سبيوتك سامو شيك بار التريت شو بدات ويلسو تاني ماخت هذا الشيء تا دوش سامي ده شده خوي قندقنا قدو هاي هاكو
nog csak omo ellel, om te oorlog, nog csak nene ju hotcheg, orane elishu, kon diknek idu, oi niets hotcheg, elisheg erdoy, Otan mil michwani muani michamilui oitun nachte te adres amavo Ibrahim is nasint boga osan jega goch a chedapa holilushu tangi de la shazoi ma etlostabo dan even Ibrahim gara wali bogdas prostene yushun de la titlasha yugosta afiteran Ora moshe ehtobo tan ahdol halde hal hudel du asain hok so leel shoulder lo so tsaau daawant o swat even at aawol del no tani historianza duut as pro dela ta ora moshe nene sa te door der bogder That's Hasan Tahawa Shubal Rashtagwen, what? We are Alum that's on there is Huyet Kusha, Huyet Kisa, whom that's on, Degmadella, what's on you take do. That way, Nach we were 10, Jim Yakitis, Jim Nakalish, Jim Wata, yeah. Tangwal Moni Halaya, who go and Yavistia, who was your Hallo Era, Jim Berktelch. As a Nakan Dutch do a Roshi Dutch, that's it. Тем даю Ильеевой личные переживания Адаиты. Там даю. Ибраим, какая тема сегодня? Нашел, да, в теме ладу и как бы чем продолжение его. Ну, хочва, хиехна году и вайца. Это и русские традиции, и табека вахтующие. Цахал кедина хшеш наработать бой, радикализировать бой. 1500 мяч дигден полностью в российские YouTube площадки, российские сайты полностью хала изучают интернет. Война радикализировать бой. يختار حري نريزولتات موت خير نريزولتات وقت نشوتها تشوتها по русской традиции там да хвил это бутылок швил это эпозуэль швил и что короче русский это жестокий метод сейчас извращенный и применять и войн адресовать как бы вообще авторство и вот этого русского мира, авторство вот этих жестокостей. Шунха, Маха, мы же все прекрасно знаем, как они с трупами воюют. Они даже трупы наших изначально президентов, трупы наших каких-то военачальников, трупы наших героев, с ними даже борясь, они наши трупы там утащили куда-то и там без вести их потеряли. То есть это не сегодня это началось. Это не сегодня вот так бросили они этот труп, который на дорогу. Они цепляли веревками за ноги, таскали там по населенным пунктам тех, кто сопротивление вел русской агрессии. То есть то, что сегодня мы видим в Чеченской Республике, это продолжение русской оккупационной, террористической вот этой, я не знаю, страны или вот этой их агрессии в целом. И Гумду точно так же похищение людей, аманатство. Это не 18-19 веков. В русской традиции есть аманатство, оно называется. Они его от турков, от арабов переняли. То есть похищение людей, по всей видимости, у них они переняли. Когда они похищают близких родственников, там, каких-то инакомыслящих или неугодных режиму, похищают близких родственников и потом склоняют этих людей к сдаче, либо к стукачеству, к работе там на них, ну, либо просто полностью пытаются таким образом нейтрализовать какое-то сопротивление, инакомыслие. И это тоже из этой оперы, вот сейчас родственников вот этого убитого, который тоже, действия которого мы не можем здесь оправдывать никоим образом.
Тем не менее, он как бы, если даже преступник, да, который там с ножом на кого-то напал, то официальные русские власти, русский оккупационный режим, вот та деятельность, которую они ведут, это противоречит их собственным законам, международному праву и так далее. И вот это то, что там сейчас произошло, после этого родственников привлекают к ответственности. Но дело в том, что если родственники, можно считать виновными его родственников, то есть они упустили его, скажем так, воспитание там и так далее, то вы извините меня, весь оккупационный режим, который 24/7 там полностью инвестирует в эту систему, создали эти мечети, создали целые там структуры, вот эту информационную сеть создали, которая обрабатывает молодых людей, это их упущение в первую очередь. Либо это мы должны рассматривать как намеренная именно политика, которая именно с вот такой целью совершения преступления, а затем, чтобы проводить вот такие карательные акции, да, как бы в целях профилактики для устрашения населения еще больше. Вот только так их можно рассматривать, их деятельность. И если родственники там виноваты, то нужно выселить всех входящих в эти структуры, всякие секретные службы, всякие сексоты там, которые занимаются вот этой информационной, вербовочной работой. И сам глава оккупационного режима, главный пехотинец Путина, сам может тоже застрелиться, себя выселить из своего дома за такое упущение. И вот их основной царь, русский царь, который полностью ответственен за всю политику в Кавказском регионе, во всей Русне, ну и в частности вот по Чеченской республике. Вот как-то так со комментарием. Я не знаю, я хотя повторился, это вначале тоже объяснял. По теме, короче, ну что дальше-то. Мюрт плюс отсуманте типа хорошие русские оппозиции и царь Хагоич Берчгенишен да оппозицию бог да де хокол бежвашо санах да до затрубание конечности был на үш типа оппозиции бог даже это дошло что несу Песковстан оппозиционный сайт канал любовь и он ждут Не, это вообще, вот в данной ситуации, в сложившейся, не то, что в Чеченской республике, вообще в целом, в Русне во всей, да, чтобы вот это изменить ситуацию, самый лучший выход, вот самый лучший выход, там, наказать кого-то, да, или вот политика против родственников, аманатства там и так далее, которые они производят. Самый лучший выход в данной ситуации, если Путин по русским понятиям, по русским обычаям, вот издревле у них, которые существуют, просто сам, если бы на кол сел бы, все вот эти проблемы, они решились бы сами собой. Вот не то, что там в Русне, даже во всем мире вот эта напряженная ситуация, она более-менее устаканилась бы. Вот если они считают преследование родственников это выходом из ситуации, то более лучший выход это сесть Путину на русский кол по-русски. 100%. Вот штука. Есть проблем, даю сверху, дня даю. Кенте, со хэшвы, нормально хэшвы. Так себе, разве что. А теперь нормально. Нормально, машу. Мода хал, ляштышма. Да, işte olmaga хучо информационный. Вот işte. O şadet doğul işte bol bu.
Пока с мыслями соберусь, решил проверить микрофон. Ну, нормально, хорошо, всегда так. Сыграл, хоть вот у вас. Дикну. به هو خنيت بات نت بالهارم أطير بدأتري وين خنيت بات ديتر بيدوي باج إيش حالي عدي كوش دل دي كالدات خودول همنا ناخن سينجت تنبوي او منو عجوي اتنا بوك سينجت تنبو تان خل يخوش دل هاردوي مو دو اك اتاخر دري ونداك مو تخاون سوندل دي تادوي نو سينجت تنبوي جو نو نوخشي قام بيخدش تتو اتش نخشي يا جو وين وقت يدو دي تربيقي وين نتخش بات اقنا واستي وين قوش بو دو بوشون صح اول بمبوش آخر بوش كاتشنا تلك مش هبوتيش مش بوتيش خير بوش نتان بيزغو نهوست أبول مش بوتيش слышу звон только не знаю где он духой на вас не буш он ол дер хат хасхитит ол что я понимаю но безеркш на вас не безерку это бу он мич бутиш ба коно хилчи дик хедуш натан безерку да und der wird emsch bietze ba khobatze ba شوندر هر و نقشل صدي تهوى قدي تبادت أربوخ بو أركود دغير تردوه كود يحج أخدل أرتناخن هر نقشل جوايشون هر يشون هر بوشون وبوخ الإيش ترى هر بوخ تبه هو قطع كهم شديد شي بايس سون خبر خدو وتحكون دغير تشلوك ويجوكسون وتأك وين هر دوي نقشل سلي لي ترياتش لك يدوك ومنش بو سلي لي تشوش بو هرش بو باخكوي ونقشل قومت إرياتش مارشو أنا غيرك شنوكش يدوكوي Sabot yani told that no tzadit tzadol very soon. زكا نوحش قوم هم إيش عقو كي شو هارسون شركات بوريقات غورسك ريسبوبليك شيء بو مضاقم بعده У нас сегодня направлено, что Закаев отказывается от национального суверенитета, что это ничуть Эмиратов. Мы сегодня не заявляем о своем духовном лидерстве над этими народами. Мы сегодня от имени этих народов, объявив Кавказский Эмират, не объявляем войну Америке, Англии, Израилю и всему миру. Мы наоборот этому миру говорим, что мы можем стать хозяевами этого региона, и вы должны видеть и дать нам возможность построить абсолютно цивилизованное, нормальное государственное образование, с которыми вы можете сотрудничать, с которыми у вас должен быть интерес экономический, военный, политический. Потому что эта территория между тремя морями находится. И в этой ситуации сегодня говорить и обсуждать о том, что этот проект не живуч и что он направлен против интересов народов или чеченского народа, это просто могут только наши враги и провокаторы. Для этого пример есть Европа, потому что эти люди... Ну, Европейский Союз, Юдухой. Объявить шарикат в регионе, да, в этой форме конфедерации существования. без участия. Национальные парламенты, общий меджлис, парламент, всего этого самого. Вот принцип один и тот же, абсолютно. Я хотел бы немного добавить, потому что... Без участия самих членов, жителей, там, Да, граждан Кавказа. да, граждан, да, они хотят там ответственными какими-то от детских сказок, что ведь важно. Кавказский Эмират, я чайник. Кавказский Эмират слишком по ушам кефиром бьет. Надо в Горскую республику переодеться. Ибраим, Хорша, это соседний Дагестан, 99 года, ислам я Судан, царь Шашласк, стоит, тинзагер, герш хаят, и герш дяч. Му арбаха ювен чубахкина, за это вен тахди ваттин дол, таган халдат и вообще дочь санки яхтер есть, камил докса. Кстати, там был, сел он,
Вот YouTube лент Киегош, вот Алла, хата сису. Короче, в 99 году серия новостных выпусков YouTube. Там, начало Второй русско-чеченской войны. Там пошагово, короче, там действия сейчас. Вот эти взрывы домов. Потом, как они в средства массовой информации это раскручивали, адресовали это чеченцам. И потом все их комментарии, там, включая Степашкина, короче, их на тот момент премьер-министра, который там заявляет по новостям, что готов сейчас же поехать в Чечню, если ему передадут Хатаба Басаева там и группы террористов, которые с ним орудуют, то мы как бы типа договорились там в военном плане, в военной ситуации. Но я же знаю, что этого не будет, просто потому что Масадов не контролирует ситуацию. То есть вся вот эта вот мудрачива, параллельные, полевой командирши, параллельные, полевой вахабняй, полевой мыши, да, полевой мухдахки даривает, вот параллельно, короче, структуру ши, чтобы чтобы в ситуации контролировать свое да, государство. Сейчас создательный полевой кризис штат, сейчас дошла дел там. То юка дикнеш, он шабаш там дикнеш затянуть меньше, что в целом и полевой кризис там проект сейчас. И полевые кризисы создать полностью несостоятельность государства, полностью как бы прецедент для русского мира, для нападения на наше государство. И сейчас по их программе, сейчас да? И там какие-то заявления, интервью некоторых там политиков, там военных, стал вообще кидибеш, да, там песочница ложь. Я почал, было, обезьян, санчаешь, лайсу и что-то хрена. Нах и дуэши, нефть, да, да. Вообще сейчас шули едут заклеч. До того там дешевый, да, по-детски. И Мелдин должен, ну и отцу. Жертвуешь, как бы пожертвовать, комать, отцу. Хал, короче, достигнут результат. Просто там. Ума и отцом сам, да, штат. За копейки, да, за ничтожество, за никакую цену, просто так, что надо, да. И цултя, цуна, цултя, после этого дин дис нашма, сади хинцатавана и тогда шли в шле, цадуния мелду. После этого китайца от политик, на миллиметр сдвинуться, цадинах, вообще, приятно, в этой ситуации, в экономическом отношении, в этом политическом, там, государственном плане, там, международной политике там, и так далее. Вообще, цараться наоборот, причего, да, буду лачество, и как бежим, что ж буду. دوق ديكها شيء وكذا شيء حدا اتنشانيس سمعت عديد زجدش هو شيء непосредственно связи больше аж бу Масто у цуаден чул соу зедин акцер. Масто у зедина цуачул соу зедин штой. Эт масто цуаден чул соу зедин акцер. Эт мершу не ядат. وكان يقولوا صابوچ اش بيشتغل على اخر دوتش دو زيندنا اش بيشتغل على اخر دوتش حبوچ توامبر بيد مبات بقى بقى وما ادري واحد توامبر دي اقومن هدوء دو بو شحيد واش بولنا توام بيشبر اقومن هدوء قام دو شحيد واش بدو توامبر هو يغيرو يخل شتو زيدني لاجد Astor do Hagiro what to do Zia do the cost, most of you so Zia dinners or mercy.
Не, чужой идеологии защищать, я шьякам, теттем, болотечем, да, лихар. Это что идеология, я чекал, сейчас нахай, я то сталится. بوسوبنا بحكم واتسون باي مرسان شي خزمو بيتت اش لايوز يزر قوت مش اش باي مرسان دا ناخن وابويا تنا يش تي باي مر يا الله ارشق يزر ناخيوتهمش اخوات تيون دا روزو سر ما هم عقيا قوتهم Наш пахан увидел сон, так умрем за пахана элдуй, за пахан ирган генир, шаца уэл. Ин за пахана левой боксан холи, так умрем за пахана элдуй. Наш пахан увидел сон, так умрем за него. ох идеология чугулу полностью ама чьехом лорде что полный да ханка но вылши хуюцо что за оталином ши церш я за шашен церш то что арбой мата ёз нашу шишан мишан вогнадин مسلمان وهنادين قاعدة صاحهم نوشم بيدان دو صاحم ديشان دو زكاة ونفر عبوت وأوكرانيا وواحد كنت كعوها وقوشت يا задаю им вопросы هنادين كراني هنا وزكاة أحسن قالدش какого хрена ты задаешь им арабские вопросы قالدش مدراتين نوشهم شخيت يحيت ديش درسان عدايش إشتو شنو شيء عمل ريجان قيش عمشان تليحتا مداتر شو هستوري ني أدين مامت نيجدي نيتو شنو واي بريت كشتاني تيلي تانجر هما إديت ديش درا زكا هر نابرت ты не понимаешь ислам бог ты там тонкая материя هر защищать دي شو قال إيه موضة защиты زكا عون دويش تو هم هون هو يوتا بعدش هون مخا هو ينقوم واتسو اللي باش ليه وات الله هو بوق ده شو يفهم بوق ده شو ده لو وات الله هو يا شو имеет никакого отношения Бог, это он четвертый четвертый твердя, что поэмору Бог твердя, что вы не из нас, и мы не из вас стали, поэмору, а переселение мечина. Он даже что Лондоне политически убежище ехал бы о мотеле, Аслам Асхадос. Тебе запретили просить политическое убежище. А полно я мертво, а один не я лила, чтобы был тахте, что я мертв. Это ночью ома шоз я мертво. ليلا что الدنيا عموها تتغيرش ميسترين إسلامские государства будут политические деятели ватсахон связывали до ночи он 20 шел хило цинг и не мы у нас будет другой розовый шарик под ислам это что нахуй خليك لوبيان كين يامر تسهلشاني مسان يامر تقولش مدو царь бог гадо безпрекословно هيك даже على видео я вот стяга ташико хабашити ташико вахабит эт садмиск бакнахи ташико ده يفتحيو يرجعوا يقول شيء чисто шазиях бывшего шленчик инсо шуа хойшин Угорский республик короче воссоздать еще синин таю قاعدة ما ميتشا وشونوكا قيغورسكي ملوشونوكا مас Черкесии, مас вилаят Иристонии, вилаят Ногайской степи, вилаят, короче, вообще казак. Русланук, да, горш ишта шико, бухлога бис шико, хабашити шико, хавен, короче. Кутаев санал по-русски. Казачество, да. Нет, ну из единственного, и цау, да, казак читарах. Выше я Ногайский степ вилаят, я себя, я вилаят Кабардинская, короче, долина, вот, я Черкесский, короче, хребет, вот, себя, это, вообще, вахахающин за всех панел, да, что ж, любой Черкесу, любой цыган, ну, окей, сайты, помониторить, дичан, гунядинок, благо Маулида, как надо поступать с отступниками, гунядин, государственный сайт, даже мониторить, дичан. Людей, ну, мацавести, да.
Islam.ru чуть-чуть версен, да? Там точно такой же эффект. Один чуть помониторить. إبراهيم نحشي باتشاقيوتو ده ساريريو شوميات فون ساريريو شوميات نحشي Esam باتشاقيوتو idīt bārbāts, esam tākoši преследовать, могу идīt. Заклание чеченских детей русским оккупационным режимом через своих марионеток в оккупированной Ичкерии. Как одной рукой русский оккупационный режим через свои исламские религиозно-вербовочные агентурные сети массово исламизирует подрастающее чеченское поколение, а другой рукой после их окончательного религиозного оболванивания использует их на свой результат. И когда это наконец осознают сами чеченцы, обманчиво притворствующие до сих пор такой системе. Вот известный список с чеченскими детьми и подростками, использованными русскими на данный момент на свой результат. Эскирхан Хумашев, 17 лет, 2025 год, дата смерти. Салман Типсуркаев, 19 лет, 2020 год, дата смерти. Абдуллах Анзоров, 18 лет, 2020 год, дата смерти. Джамиля Тимаева, 13 лет, с 2018 года, находится под наблюдением британских властей, в 2025 году осуждена судом за призыв в экстремизму. Джахар Царнаев, 20 лет, 2013 год, заключен в американскую тюрьму за совершение теракта, на данный момент ему 31 год. Элах Ахмадханов, 17 лет, 2018 год, дата смерти. Магомед Амин Ахмадханов, 11 лет, 2018 год, дата смерти. Магомед Ахтаев, 17 лет, 2018 год, дата смерти. Шамсудин Ахтаев, 16 лет, 2018, дата смерти. Магомед Мусаев, 18 лет, 2018, дата смерти. А сколько еще будет детей, которые также были использованы на русский результат, но случаи которых не получили известность? CHDP. Последние доступные данные 2024-2025 Да, это как бы отличный годы. анализ, да. Но там вообще мизер вот этих перечисленных людей, потому что еще вот в ближайшее там время, да, там в Бельгии, в Германии задержанные по терроризму, там против НАТО кто-то хотел устроить террористическую акцию, потом здесь в Германии тоже это было. Ну, и так большой перечень, там огромный, если это все перечислять. Просто это очень технично приведено в жизнь, да, как бы автор, он остается за кулисье, то есть через третьих, четвертых каких-то вот этих, скажем так, шнырей, говоря уже вот таким русским каким-то языковским, я не знаю, там, по фене, да, на их языке, который им присущ, то есть это в третьей, в четвертой, а то и в пятой степени какая-то пешка, да, которая даже сама не знает, на кого она конкретно работает. И вот так через несколько вот этих вот как бы уровней воздействия на вот эту жертву. Вот в случае, например, с Будулаком Анзоровым, который во Франции голову отрезал вот этому учителю, он сразу же после этого преступления в социальных сетях делает заявление, то есть в своей какой-то группе, своим вот этим куратором, и обращается на русском языке. То есть парень, который чеченец по национальности, сам живет во Франции вообще с детства, там с малых лет, и привезли его туда, и с акцентом говорит на русском языке. Он сразу делает отчет после этого убийства своему куратору и передавая это на русском языке. То есть я там убил, я это сделал, я сейчас буду принимать там шахаду, я буду против этих неверных воевать, делайте за меня дуа. То есть у него круг общения, его наставники, его кураторы не являются прямыми чеченцами, даже
Хотя есть у кого и чеченцы, через чеченцев это делается. Но вот так вот каким-то хитрым образом вот этот вот начальник, да, там, грубо говоря, кто в самом начале сидит, он остается в закулисье. И мы вот эту всю цепочку как бы сложно нам выстроить, и спецслужбы вот этих стран нашего проживания, они тоже не хотят в прямой конфликт входить с Русней из-за там вот этой их агрессивной деятельности, потом из-за каких-то своих экономических завязок с ними, да, и прямого скандала избегают, то есть с русским миром. Поэтому мы будем вот так вот бороться постоянно с последствиями, и постоянно мы будем жертвой в этой ситуации. Единственное, то, что мы можем, да, мы не можем не заставить мировую общественность полностью вот эту вот сеть всю ее разоблачить и дойти там до главных, там, до Лубянки. Это у нас не получится. Но мы можем влиять на свое общество, то есть свое общество ограждать, просвещать, информировать, чтобы они не являлись пушечным мясом, не являлись материалом, чтобы исполнять интересы русской геополитики. Вот издалу штувает, вот чуть обол, бывает, алсам бабьешвуес. Ибраим, как ты подчеркнул, как наш брат Шмаков, но он чеченский не понимает, поэтому ему объясняют на русском. Вот Шмаков наш брат по вере, ну, надо на его языке ему объяснить. И наши крайности, которые мы кидаемся, и наши крайности, которые мы кидаемся из одной крайности в другую, это немного вводит в заблуждение тех наших потенциальных союзников. Сегодня от нашего правительства, от нашего Государственного комитета деоккупации требуют, одна часть от нас требует, чтобы мы признали и заявили о том, что мы построим исламское государство, и мы будем отрубать головы и конечности. А другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим однополые браки. Мы в этих двух крайностях, по этим двум крайностям для нас эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна Всевышнему и всем нормальным людям. И поэтому... Короче, вот эти заняты тем, что стоят посередине и находятся под огнем двух вот этих сторон. Тех, кто вводит или там их просит ввести в их исламском государстве, это, наверное, или в правительстве в изгнании, чтобы они ввели однополые браки, а другие, чтобы они следовали низаму, закону вот этого джамаата закаевского, в котором прописано, что полностью по шариату 2002 нужно следовать. То есть одни их сторонники, и еще есть там какие-то, кто предлагает им, с ними как бы постоянно в конфликте находится, и им предлагает однополые браки вести. Но как они в золотую середину потом втиснулись, вот это тоже остается непонятным, потому что в низаме у них написано, что это исламское государство, что все должно быть в соответствии с шариатом. Вот такой вот здесь сценарий разыгрывается, непонятно. Ибраим, Закаева даже жалко. С одной стороны, руку прятать, чтобы не отрубили, и с другой стороны, карман однополый лезет. С одной стороны, его даже жалко. Икетам бас уснех هم şimdi kegina bu икетама еще по идее конечный результат цара продвигать ящик русский мир за русский мир ящик акции. А они думают, что они за какого-то пророка, за какого-то Аллаха это делают. И мнение этих хитцарей, и он продолжаться двигаться. Ну, значит, агент, вот через религию, через и хум дечан, сейчас худил доца, вообще целью, по идее, целью, но они все продвигают русский мир по длине мелду, да, и духовен,
مثلا молодежь объяснит, да, что дай هم дистен, قانون لوك так закаево, середин хажан ашук, така, молодежь объяснит это. Куда катится мир? Вот инак حقيقة هولندا حقيقة هو президент России ده обних бог. Хадяк мяжик ду бусу блама маргы дэйчани. Вой хар пачал защищать деш. Вой энти аду бос. Вахен муфти у кривегу. Ишту акция беш хош бу. Хейч от аяч. Да ища бу. Ас хати шавеги халейна ги сакнегю халейн. Ишту шелиеч не то что вой ошлиеч. يهم يقدر يشخن دين دا يهم يقدر يشخن دين по сегодняшний день их проще сеемаш и политик и мешают موضوع هم كورينيات حاجات يقدم تحت شاسع هم مشتاق دي شتوقس هم دوش دو هم دقونا قيتم شبوخ بوهم البلش وشابو البلش يعني и нахват инструмент ок эзкер бошанцан до цари кечдин долгом Украине дадыр бир до Сириясан да эзиднишка ой Европа юго молодежь алкышылы даурымыч мобарилиш тазим киета мочва кайгана büyütçe ihom bilgıldak дицер пейдбу он чи тагана Украине düzülüş ne halkın bol dabigreyer şaril vastum şort tudu et nicht bu kuzermiş bu o şey işte sumna kietan bolari iditari so o dikpaydo isixya diye xuderes xdil harum duodenchana adil chana balkı söyleyişim. дома. Вот в этих кругах то, что вот крутится, вот это я сейчас озвучил. И при условии, что именно вот это будет, Украине не будет 200 или 50, сколько там наших бойцов, там их окажется уже 20 тысяч. 20-30 тысяч окажется. Потому что, если сказать по чесноку, как только откроется второй фронт, я все бросаю и еду. У меня нет никакого интереса здесь жить. Так же, как и я, сорвутся с места десятки тысяч чеченцев. Конечно, конечно. Смотри, Муса, сейчас мы просто находимся... Конечно. Чем их больше. Nože, hadešo da, zaka ori monitori da jo hotorusha te bojiš oč cahalit do europejski počal ša, omića na on vojni konflikt, a učestvo bić očuču, nisa u da jo hotorusha Europea po nohče cik bojiš halit boš, ihom dyče, nuhare, ihom dyče. وري تصرف ميستا الخلص يتواش وشتلو فإنلانديا عندي ميق دوخون تقعد عداش انتغنا أدوجو شوت كسون ميق هاد إليوخون بقى أعش يدو تغن دوزلش ديش ديز بوخو نيسو اتكنال شلما بيا بوخو Томас Уос Бог появились радикальные националисты. Но они появились, видите ли, что у нас появились левые радикальные мусульмане. Мы же не можем отрицать, что они есть Бог. Баршраш, бешку за пропаганда. Ин цара хош милшист коль тия как твацалнаш кош. Закаин золотой серединка. Ценока Шудер и ночки дейтнек. Шеста аершун иегаргш. Да, что поэмари сонна хочешь, что я попутал нома. Бахазит вистолет из-за Сурсаде. Сун хугоин жуай. Радикал жуай, дат национал патриот жуай, вот. И эльче, но за Дубаха дуй, таким ждуш, национал патриот эдеркас. Это Doçum veteran be mula öz doçum ga kisa abos no ne oksa düştü human ye pretenzi ya ta bu de solo digo Es poema veteran be mabilla soyuq yakar ما ألير شواتر لو كان إيال شو وقتلهم شو تسوي شيء داتي ودواش إيال شو وقت وقت قوات كي أول شو بعدات أصلا شو إيقنا ده بوستم إيه دوس ريز واتق شويت دو وقت يعني
وين كان شو أنا شو الهرخل وش خل الإيه سو شور إبن إيه شور واتري بخاسون زين وده سوق قيم ده نخشي وسو إبن إيه شو مور واتر إيه شو كلش دو إيه بايز هاي بالله ثانية حبيتك شو هبيست خلوتك نو هو تمام قال غير شو قال غاس خي بوين وحيزين دول بايز ثاني بتسوي تمهم قال إشتاق Pajamari sunnat, veterāni pajamari sunnat koč da šuvit, pajamari niet, jau pajamari mahal, iš tu boč mot boč. Ночи теми бей цаби мекс дат is bigras bara is целый да слышно идущий дик воду is калар да عارف شنو قاليش تعرف شو عندكم دين هودين قالي اتغاس شنو قال تعرف شنو قاليش صار هم تدين شنو عارف شنو هودك دينا ثانا قال صار هودين ديك نو ويك انت بابا اذا كح تيجح بالله وين اذا كح بحكي ما 7 مليون عربي ولا دو وجنا اختبيتو بلترا مليون دو دي اشبوبا عارش veterāni, do adi ما 7 مليون ولا ما 7 مليون ولا عربي شيء بتش حلقشوش ايش شيء تانك نشتا شبه بيش بري ونوقع جيغا الدول تانك نشتا كيم نشتا شبه بيش بو وي باس هريشتي Hayal kiega şu kuşayt mı? veterāni, šjanca bo hajo, arboja šjanca bo, tā veterāni, bjahmu bila, arboja ca bo, šai deiši vai deiši no dirbentē, dabēši ma haicāns un der, šbor batde, pas tapuato bjahš, dirbentē, arbo. veterāni. Хочу ли, что био баглияш на будет цен реагировать сюда биехарду хундеч уша наш бат уж наш бат уша до шишнишка пишош потом декается на ваху швич тестиш тал ахал хола سعر قوش دوين سعر ليل ورقدات نو سعر يقع كلش كني كلش بداتي وين سعر وقالتي وين قاتش يحتقل غيرتش نوخشي تقي حاجة يرتش دوين هوكارم حنا إيردري هوكار أتول نوخشي شن أوي قاتش يحتقل غيرتش حوخ شو سوم لدر تقل غيرتش سو نوخشي ويخوش نوخشي تقل لدر تيحكي تا غيرتش هوكار ألش كلش وات يتي هوكار ميالوك خلار نشلو خدات دالمولا خدات سوم تقل غيرتش حوخ شو قاتش veteran şayek yumat nach tegni şayek yumat umadat şayek yumat sana beknaş o da beknaş do patriotsi mulomba üniversitet yaknaş bu en bekn arboy bu kıbeş bu kıtawen or wat wait babu stagwat sana ayol ve alayn o temens iber ve halkı şultayı ديش تساقي استعبي ده تام يو بيدن هتشيل الله استقون جيل متر ده قطع ما درتجع ويستلو ويستو تام غاوين نوختي اشتغل بوتي خاسون هو هاري وجهي بوخش ديلا بات نوختي هون دالش نوختي يوقع قاستين غلق شوق شله بوخش تخله هون دالش اتساتق اشان يوقع لدر ولخ تاعتو كوتش وقتش هيت خلت سنت ياخوتش باخوتش تخله شنو واش ولخ يا دي واش ولخ كينيك ولخ دوي ارتانا هارم شوان يوقع دادوخش دوكار اقصو تاع ستركتوري عيد دانيس دوايا اقصون قوها سوق شك دوسو عيد يحوس عيد دوسو انتيها اولي اسو دم يقردولي يخرجوا نقش تحليل وبحلق تخيل هرمش وهاري وجه بوخش نقش الليل بات وكان يتخا وين نو هرمش هو حلط ادال هر تخيل ونقش يا هوش لارم ايش هاري وجه يبوخش دادقش دو وين يقير دو چردو دو راوير بولچر هر شو غلقش تا ويش دات ديك دات سر دات بوش ايش دق وقر دادق وقتي واش ديك ام دو دوار اخمن ما قال باخ قال دير شوك حوي هاري اسبور دات دون شميرش تو خاتلا نوسون ديش ديك لدر قام يدو يقوسون سوم تخيل غيرش شو هو اجي تخيل غيرش سكيتم تا تشكوا غيرش حوخ شو سياح يحلري غيرش شو ايش ناخن نقول ونش ياش بياش حيز واش هادوخ شو دو سوم كاتشا سو نوخشي ويخوش هر سي نوخشي قومات دخيا غيرش وخ شو سوم اش سو سنت شاخيتشا نقول له يوش ياش سو دياش باخم نسبي ياش داخل نسبي ياش شو
Velisо. Amel dācer eto den zakas den duqa mayes liyosto shi davel de sakardash. Ezado noqer ish ya zaka busol bishi kurachkina. Цер канал تعبري цер полностью цер уغا لاحن فيديوش دما يا خيقر ورش شي يوركيج واشيخين شي تصق دحت تندغيش تصق دوغش مدوق سين تيله شو تصق انتي دوغش دات شو دوغر دوغشن gash شمالدين قميلش دايس حلق يا رخاخين تاتقشع على يا اتش على قيتش على شداش دو قميلش تو هين دين لابخ دي شلير هم لا دوم داك دا مو لا سيونا كرور دو اش قومندين دو زي قومندين دو زي يو دو قومن زيادة نجي يعرش حالته أولى يعرش هو زي شاقد يتقيل داعي شقيت أو يعرش شقيت هون دالشة ستويش مات تو دايلا نيست أش نيست بوس نيست أتر القوم شين يوجي خوش يا يوقتو في قي يعرش خود دايل مو عشان يخيرادو شو قام على هذا دلع يعرش دو نبيكي ويتش هون دالش شو قومن يامرتو يشي خوش يشدو شو هينز شو تقيت بوجي شو بوصل بيوتي موجي خوش مدريت عني لو بويتشن ما شو بوصل بيوتي إذا هون ده شو صار شو عطان عدو يشتو ما در بوصل بي شو بوصل بيات يوبشي صادين اتنشين ياشيات وجي الله وشابو دا اللي فيش ما يشو الله بريما ايت دا دياشا شو تا ايت قبل دياشيات يتا عديس قبل دياشيات شو يوصر شو إنوختي قومن ديز بوخ شاش ليلاش دوتش دو هم يوروبيسكي باتشال شراخوشن نوختشن شريعت ديز بوخ شاي تصق دويش دو شاي تصق دوي بوارش دوتش إيتا دويش شاش وايش شريعت دوتش دا إيتا نوختش خلي شاي نيزك خارجن كوغش تاني ديمقراطي ما خارجن نوختش أحملو قام ميت خلي دون شرق دوتش دون ديرت دون خلي تاك أبو هو أو أرسون هو جيت غايت تاك أبو دو بوديان كير حقيقي إنه رزمريات كاس и 100% область и отсюда область румяц بعض تسع ما Oka sasa gine yon chua do sabuso boch sabuso din do al nach boy bo sho prestade da chua le shu micha do shu khatla erson ist shu do itaqish buso dushash buso ist mich meta dushash Европа bu هو صابر ده شو buso ملو واحد شو ملو شو الله هو شاب شو option يوبشي تعاقت نشان يا شو تعب buso بيات الله هو باي مرو مبو prestade يحصل شو اخوشن Европе хочет, там нах бусел буй бати, шо бага то еще чмо вообще еще чмо бацош. Баги хаял. Вообще я далеч кайла лило диш, дух свой дин. Хондальчо, то любой того, ай хаза, а бусел да придурок, кажа Аллаху. А даш хоза даш, то ламас хобал даш модат. Представь, да? Дер дац. Они не имеют ко мне никакого отношения больше. Аллах, упаймар, мы не из нас, и они не из нас больше. Глюты, кари, руша больше. Вожу ударю электрон, да хикаш. Орш, представь, сон обусол би, да я да шнейр хома, сон бусол магала, айн хала, придурок, моя суек бусол буйватя, хоча маят. Это асхаятым говорит он бусол, любой него, что айволи, что так бусол бьете, вот заказать, да? Что кохата, дальше гуш мой, что так бусол бьете. Что это согма даешь, что это что? Бусол би, кести касло, я чуешь, петушня. Omana karinish hoş bu her European hoş busul babat arts bollaş godinish elatish tana kopş 5 meldonum 5 hoş bu dik milu hausi we hot elochen hokers duy her uy btabu şu hum akhiyat tatkhwat dat hokers tun duati her uy iz uy tabu dat خو حال شو تا حال تش دو ال بيجن تو ال تلوش مو مساج دواتش بيجن تا حال ديك تاتول حوخ مو خوزي وخش مك لا عوق اخي تنبره هايت بيردل هوتيل اوتقر هايت بير قوب قر
يدي حقيت بيرهش دكتورش أحق الهندالين هرتا والتلوت خيرها دوك أخيتم ترى بيحكم بالله ترى اشتحال موضوع الله هو ديك خوب أولن قارم سأول ديلا طلعت وناش أو ديك ليلا شو ديك خوب الله هو ديك خوب الله هو شيء تبو يدرش دو سيتو تانا هاش سوون يا نسيشين زملة باش من ورا مفتي مرة دوست خان تجي وده حقولين وسيشين زملة عشان دولش دعوة شيء تجات دوش سلا حق تجاست يتو تجات دوش عن سيشين زملة إدلا يتو الله هو ديك خوب باش تجات دوش يوروبي خوشن تاش الله هو شيء دعوة كابع مو الله يتو شو سأول ديلا وتطلعت هنا ديك خوب ديل ريز خيل كان سأول قايتل نحكي وتشومش نبلغ داني حقر تخلق شو يلا أخو ديك خوب ديت خوب شو متاع الله أخو يلاش هو تعم بوسو بتشاقة شو عيشن على كيش شو رأيت يوش دين ما نعط خيل شو ديك خوب تخوب ويعوزرم دو يلو هو شقش دو يلا أخو ديك خوب خبش ويستهل ات دعوسو بيشبر الله أخو شمو خوب حجر ورسو Если может родители да, выйти на улицу совершенно много, погулять, ну, вот всех и ات دعوسن الله هو شمو خوب حجر ورسو شو رأيت بو بيشنا شتول за все годы у всех из WhatsApp уши съешь, если что. Там сами пускай прочтут зрители в Ютубе. Это что, классно, Абу Закуска, Ибн Водка, он мощный, Маршай Аллах, я тут еще лет, Сравнение положения в Чеченской Республике с сюжетами романов Джорджа Оруэлла, таких как 1984, может быть основано на нескольких аспектах. В обоих случаях можно наблюдать элементы авторитарного контроля и ограничения свобод. В романе Оруэлла общество находится под постоянным наблюдением и контролем, что также можно наблюдать в Чеченской Республике, где тотальный контроль над населением, с исключением любых рисков для оккупационных структур, играет значительную роль. Социальные различия включают экономическое развитие и уровень жизни. В республике наблюдаются проблемы с доступностью рабочих мест и высоким уровнем теневой экономики. Это отличается от тотальной государственной экономики в романе 1984. Что касается социальных синдромов, таких как стокгольмский синдром, они могут проявляться в виде симпатии населения к режиму, несмотря на его репрессии по отношению к нему. Это может быть связано с историей конфликтов и необходимостью адаптации к сложным условиям. Другие симптомы, которые могут наблюдаться в Чеченской Республике, включают посттравматический стресс из-за прошлых конфликтов и высокий уровень насилия, что влияет на психическое здоровье населения. В Чеченской Республике могут наблюдаться различные психологические синдромы, обусловленные историческими и социальными факторами региона. Один из таких синдромов – стокгольмский синдром, который может проявляться в виде некоторой симпатии к режиму в лице его главных вассалов, несмотря на их репрессии или насилие. Это может быть связано с необходимостью адаптации к сложным поставленным условиям жизни и выживанию в условиях постоянного давления, стресса и угроз. Кроме того, в Чеченской Республике наблюдаются случаи конверсионных расстройств, особенно среди женщин и детей. Эти расстройства могут включать в себя симптомы,
такие как удушье, судороги и истерия, и часто связаны с пережитыми травмами и стрессами. Также следует отметить высокий уровень насилия от оккупационных структур и навязанный ими культ силы в чеченском обществе, что может способствовать развитию агрессивного поведения и посттравматического стрессового расстройства среди населения. Эти психологические состояния отражают сложную социально-политическую обстановку региона и могут оказывать значительное влияние на общественное здоровье и благополучие населения. Исследования, подтверждающие связь между психологическими травмами и этнополитизацией на ныне оккупированной русскими чеченской территории, рассматривают различные аспекты этого феномена. Одно из исследований подчеркивает, что этнополитизация конфликта в Чеченской республике Ичкерия связана с историко-политическими и социально-экономическими предпосылками, которые влияют на этнопсихологические последствия для населения. Эти последствия включают в себя посттравматическое стрессовое расстройство и другие психические расстройства, которые возникают вследствие длительных военных действий и конфликтов. Психологические травмы, такие как ПТСР, часто сопровождаются симптомами отчужденности, замкнутости и высокой тревожности, что усложняет процесс социальной адаптации и постконфликтного восстановления. Эти состояния могут быть усугублены этнополитическими факторами, которые усиливают чувство недоверия и социальной изоляции. Кроме того, исследования показывают, что конверсионные расстройства также распространены в оккупированной Ичкерии, особенно среди женщин, что может быть связано с массовой истерией или индуцированными заболеваниями вследствие социального напряжения и конфликтов. Эти исследования подчеркивают необходимость комплексного подхода к решению психологических проблем в регионе. Ссылки на дополнительные источники. ويستخل إبراهيم سبالر ديستخل شيء قب ويستخل وقت ديستخل أميال دياشمل خلاص جيتا أسأل دور دو هيك ألبس أميال دياشمل تقول ديستخل Çok umeret. İşte maşlu. Tana her işte düz oldu ya. Şöyle hayal şöyle korni işte düz oldu ya. Пассажир. Сон тер русские флаги одинен что масса массу метал. Танна мет حقت عقش. عايز عقش ليه شو شاش بقول Россия إن شاء الله. شباير قنتي تعليل واشتدوت ولا فان دوحل ساهم دعوس اشتا سواس قشي تير اوتس دولة ميكالري تير اجريسي كالري حالتا دل شتو نوخشي قوم بايرق تأيت وشتا يقوش ناخد يوصوش اير вообще это قائد بالنشان بول دي شو باش يا حبيبي شو короче شيء لأمع ماشي سقوات конкретно болықта бичтаволш кероган сагуф иштер отқой плончер тер инициатив yok тер чунчутуш наставление из байрак я die вож die бош сандел тер бол беш и чо уершлухтан байрак я камел штейта ченк шен диеш Jo, камень шли, шен еще политики, чем озвучивать я, что вы шутите. Знаешь, вот Attack Saab. So, interessant. Attack Saab. So, interessant was. Больница уцахует. Кобуко дергупы. Ну, больница это выстрелует. То есть он должен мне предлагать что-то. То есть он уже предлагал, но
Коли мотор бешился, короче, им нужен работник здесь. Поэтому я должен еще продержаться. Еще чуть-чуть надо продержаться. Эти больницы, да, бронхит, где начинает. Короче, к положению. Просто стараться, все, там вируса. Раз начал, надо дойти, то есть пройти до конца. Шпицу все равно. Просто закопали живем. А я тоже хочу, чтобы вся ваша западные страны и укрофашисты всех Диона истребили. И как можно скорее. Слышишь? Хорошо, Понимаешь? а что ты тогда на Западе? Что ты делаешь на Западе? Наверное, полностью террован. Шиет хаэлла бедо шагуфазин. Тегайчи абсолютно. Халкуяш что не в том плане, Адам халкуяш что чутаё, что-то пылинки или нехет. Отские парк ночи кома не зие я пойд бил что. Зием ли дупа бабы что. Дакеч met ja теж беш ночи цара лил штушаш ночи кома вышаш лошш. И болган беш лука дакеч met. Ну что абсолютно хайра вехтен. Her тахилче отсхоэлт долча синсобица швуша цент бол беш убош. И сам закрывай коробку 5 секунд. Сразу. И шула квехтан дикоцу. Штер бол бука шабек. Harga şok noch çok onlara amel diye şok da almak bombamba yüce mayero. Ama heller paydam taburtu dok ziyedi dol şumaya. Все личные проблемы, швед, еще личные лила цахин, все личные тех пошел Черк швед, там, но там нервен, там долг барни, там нервен, там тешвидберг шведни, но там беш, от бешин долг цахин, эренцвет, там Je ber lielo, je ta pladit san durche, je tan man pejda bočne, sta lielo, sta še lične dolde, короче, še ni erbehken bono, kan še šina dol tadaluš, sta lične tana uš šuke tana balota juka воганdet. От šuke je raz, ju huilisti da je, hanna motuaha, hanna, короче, det. 600 короче долчан ухен это чухо интернет амел деш иш чухо русский системы и русский оккупационный систем вот из такого она состоит كده اتستدي يسنخ داخل موخدو يقومن دوي زيدر بسات اشتوق قومن يعناخ كاتش بيش هروم شوي شون يسوش ناس تون واخر كده اس قومن زيدر خدوكسون يدوقين توت اتكدات شيء لا ما ايوه شيء شيء قومن زيدر دوي وت زيدر بوكتو كده واخر دوي دائما زين يخدوكسون وتبريتات شنال دوكنا إقاميل شلاشلات إيمن زيادة رخير بوكسن بوه قومن شمال دوك بوه بريتات أقمال خلقوا الوينة خاح يوكسن شنال شعور خير دو يوقتن أخلو شعنا إقام قيتش ودلش قيتش عردي دو إشتم دقلوزو لشم شاتر لشم تاشاشر Да, ищет вот из такого. Вся эта оккупационная система, она примерно из там простой нахрей, выживает, вешта, ищет буно, всю конструкцию, фундамент, опор. Вот на таком состоянии щука, вот она, на лечение, она жама щука, она тешбех, шбини, она хуй, она хуй, она нет, она
Цляли, это она усал, что. И потом что игрушки шмуй на этом, и подлавать беш, да? И, короче, бы полностью езжал, что он что. Крышу беш, что. И захватен систему, полностью. Вот из такого Штрафбат. материала. Да, штрафной системы, вот сюда. هكون بريمير انت يا انسان وين بابا بيشيبو إذا نقطة إذا ديش كر حدوخش من إتحالت هكذا ديش بويش تابوجي ديش إتحالت إبه إيش بريمس تونستيوش حدوخش ما دي تابولنيخ إتحالت إيش تابولنيخ ديش بويش بخت عن خينك أكتر دوزوش إيش مات بيتش قايو هذا سر دنير وش دنير هم بوخش إيش تحدوخش ما دو تابول نقطة كهدوش أكتر إيش نقطة دومولش إيش مات بيترش ده مات بيتشور ما تقولي تر أنا عيد ما بو خيتوش ملو خيتوش إيش ما بو عيد لي خيت دار ما عندك عيد له خوات وهاي قال دوش شو هاي خلق البيد أنو الخواتوش موازي هر سنة ناخ بيوخ مش ما يعيد لي خيتوش يقوم شو سدا يتردوش قصريتش واحد عور وش ير وش هو ودير دوش إيش ما بو خيتوش بش شان تيش مي بوش ده ورنا خيتت جيت أجيتن قخيتن شي خل من لي ير وش جيت أجيتن دوي كو ودير دوش ألق إنا ما بين وين خيتوش سهل وين شو سميتشر ده يتردو شون در إيديولوجي ريليجي مالك يوك اتيا حون شو ستدا تو واحد عوا مالك إسبوزوت يا شو كويس أرسنال إيمالنش إيمال لهم بايز وين هو تسخو شو وش بال بيشو تسخ إتجاز دير خا جازن بس وش بال بيشو إير مداتيتو Энзи хочулел, что швуй табио вагли яши, та увесал камел яши, тоже из-за этого разряда, думаешь, вот она, лила тах интана, хум лачини, тана тешля, бини тана штрафбан, дука пече, да? Сразу хохчуха интернет, чу, иште биохум шлючи, и тапакас на хум нашли лучи, вот и юхтеша, юлта сущности. И все это русские среди нас специально они это как бы развивают это, всю эту негативную мусоры, что ложь, и халты вахшу царвают, чтобы вы тому эрдон цар, бехден цар, вы боч дехкен цар, полностью вы и хум привитден цар. Вы эти мостхал дучер, и целая лучер, и вы хилдом, и хуми شاي دوتش دوتر هم دوي ويتخل وقت من شاي دكر ما موقش موش بتاعنا هنت يا ناس وين بريمير خاصون سايق تسأل يا عاره تعالر باخر بوخش درسه أصبح سونه خان صوت خليه شوسه بخشوا خان لوسون توخش 318 يرمياتون شاف ترى ده первый часть версия юх часть тера 318 ну за нанесение побоем сотрудников штаб Проха. Хан суд духилиш аксюк сайк алдук начальник ФСБ ну хали вахкан чур кабинет лю минитес кабинет хали вахкан со суни милуца сунам шамил хо ахшен балба хо чул руат бахсу представьте сову вербовать беш харда иш вербовать беш бу аксо вербовать беш хочется гаск что вербовать беш ма вахт со нох что вербовать беш бу гаск что качачем жена бутяну гаск что все мали лурдат ундаж يعني أدويري ومنا بايس نقش دحل إسبوزوت وسو أقص سهيد سواهر سهوه نقش قوم زيادة ديزر دوشوسو دائما أخرسن نح كيتش بوش نقش قوم تياش بيحب زيادة هو هرمش بويها هرواني أبرجن وش كيتش خلق اتنا واسطي شيء داخل دائما شي قوم المواستخ اللي يشوف مواستخ ديكسو قوم دائما ديردوش يتيا مواستخ دكتور شي قوم دولات يبغى بيزر بوك هيت اسبوت بيسات سنة حساد يزر دخدين يسنح بس يعني صار حاجة هدوء هواء سيقوم المواستخ اللي يزر ورقصه أصلا شوك سيك ديتن بريدلقات من البايس اشتهناخ بوي تخلهم وقتل تعال إتشو تو هو كنت رجوا يقيهم بشراسنا خلق بسياتش إكاجنهم بريدلقات يا حوال متسول يتعاو يا بريدلقات دو بايس اشتهناخ بوال بيشدوي أخو كناش نشوي قن دانا نا إردتو شيجر والش مواتي
وجه تنوال متك بيات تنشا حن باخاتها هو باخاتها نتشوف الأرضي شوكي تنساويش وات تشوفك وتنوه متكات وابدي شوكي ديستول انت что они и бью обогли вечи хуза. Инте кантуй царишь по-русски на бутылку по русской культуре и Псуркаев, которого они посадили на бутылку, вот точно такими же методами, специально вот этим вот сквернословием, да, вот этим матом там, это как вот сюда они заскакивают, как их сюда заставляют заскакивать, нам вот эти вот гадости говорить. Точно так же из этой же оперы вот это то, что с ним произошло. То есть его на результат вот этими матерщинством как бы спровоцировали, чтобы он тоже матершил в ответ. И потом пустили на результат. Аккуратно там его данные, все слили. Вот этот Адат, Мадат, это федеральный судья, вот это вот хороший русский. Потом взяли, с ним сделали эту акцию по-русски. И потом якобы выпустили его и дали связаться сюда, на Запад, с европейскими вот, журналистами русскими, где он потом высказывает им, то есть специально его выпустили, специально дали ему связаться и специально дали высказать, что по-чеченски его посадили на бутылку. На русскую бутылку по-русски посадили по чеченским обычаям, он говорит там. После этого его без вести потеряли. Вот так это работает. Вот так эти люди и сюда, которые заскакивают, это матершинство, это все он, который здесь матерился, вот этот Мыларис, Уяшчин, Сейд Осейн, петухом, короче, Путин, там Путина называл петухом Кадырова, потом поехал туда домой, провел инспекционное вот это вместе с ними там осмотр, там объявил, что место хорошее, можно возвращаться, потом в Украину он едет с оружием, джихад делает. То есть эта работа, она совместно вот так ведется. И вот это вот матершинство, это один из их инструментов, который, именно авторство которого принадлежит вот русскому миру и под русским. Они пытаются таким образом развратить вот наше общество тоже, чтобы мы там не брезгали. Вот у русских мат это нормально. Мама папу может, папа маму поматерить, сын папу там, папа дочку и так далее. Это обычный русский мир, господа. И вот этот обычный русский мир, они нам хотят тоже его экспортировать. Нам, короче, передать это дело, чтобы Да, мы тоже... تليرا نوي تو نابليون الك نشتكاخ دوك تعالو نشتكاخ دوك تعالو دائما نشتكاخ تعالو بريمير شوين ميالو ريجيم شو كان يدخل تعالو هره دوك كيم زالجي بيرو арабский режим شو وين арабский весна масит почалки раз дуй но последняя это Сирия но цабол метяхинти Ливия Каддафи верха арбисни шинти гоушто самале ишкачан туамш бяшбу режим ши генерал шбуй самале хинти ши генералу ши Мухаммаду ши генералу قيش ايدل قيش اخلق اي سمادات خلق وهو قيش خلق تعالوا دو سمادات خلق ايدو حيز وحشدك هرقلشي وشغلشي تعالوا دو شي جنرالو قيش شي محمد واشن خلق تعالوا دو سمادات ويا خلق تعالوا سمادات أرش أدي غير سبوع خلق بالبوش ساوات
هنتو شن معمد نوقع وي هو والله تيست وترى بوصلنا عن غدا ديش من دوي Well, ich war das war als in a huda die habe guck awar was hook awar ist die alway do mu awi mu bitam ده اشتغل саши уиз масала адешу подала ши дуат ши бусал башуй например так вай бусал даже вода дез давай хаот محمد اول صهب محمد اول штат херхлик нет انت قيم تخلتي из вопрос такой задать ابراهيم ولا شو تقول ولا غير شو تقول مو awi انت هدوك اسكر خله بصوب تقول وي اذا تونيش بايخ مريغا خله بلسكي تقوقي تونيش يوك بايخ مريغا خله عيل توجه iz gergelud شو توديا بصوب نخل أتعرف إيش ده كوخل دين خل ده شيء بصوب تقو خليفات ده مالدو لما إيش ده كوخل تيا قي سودو تيجا باخن إيش خل مالدو عدل إيش مالك عدل إيش شوك تابك ده سوال غيرش وش دخوة غيرش أخلق أن إيش شو مداتي هري عيد هاي وجه بايس أرميش غوشيت أمش بيش تربلين دو قي إستورياش أمواش نيخ غريتي ريم أمواش جنسو تروشيت أمش بيش أرميش يغوشيت أمش بين يوخ شو يبتش هالق يخش يرهبس كي خليفات يشتغلوا إسبانيا هوكاريتشو تيجا غوشيت أمش بين نتقش بوي دابيلن داش بوصل كيرسنا ناقواس ديليو تشغلتك تيجر تيك أراغون كاستيلي دقو خليش بتش هالق شات تيجا إيش هذا غولو تشوف تعرفتي خون كوش كيسن أربعتن هو كان شاد أخواتات مكشل كيست خلشي سالج إيش توشيت أمش بين هو كان أرقيسن بورش إزجو أبسيتكي خليفات خل يقابل بيقابل بايز أسمع مو أويق إيه سودو شي وشي تقوى لوكشي يلس من يورو الهرساء وشي يقر جرجرو عيد القيس نق عيلك أنت عيد يقات غيرتنو ما يخبر عايش عيد القيسنيو يلبك عيد القيش بايز شيت يا أخي تربولنا بي نكتر بيت نكتر شاش عيد يبهير شدوي أت يا أخي تني حيق المدات يا مال ارتاع مو أبيت يا خوت وجعني يا خوت قول يعني سويت شنده عيد القيش بين بايز يزدق ويدك خلق بالبوشتك واتس إبراهيم بحوات خاطر زكا كيم معاملة معك пармот садот ответил нам с мусульманами против коммунистов или с коммунистами против мусульман, лучше с коммунистами. Но я и не за них, кто не дает. Лучше с коммунистами тогда. يلا هنت وي سو سمليت واش سمليت شنات روست يخل دويت الحيز واش دول وشتي غيل متكي ده تو غيل متكي تا ومحل يولش تا غازم خوب تا اس غازن يا متكسكر واش دوي خش دات سير تا شو سدايتش دات تسملي تخلق خيت شو تشدغن شي خلق تخيت سالم خيت تا تخيت شو خيت ترديق ادي بايس بروست ناه جيت دويت الحيز واش اولش كابين شبو ادم تاع شي غير تاع بيكرز كو باله يكش بوش خيت كوين وين فلسطين يعبول شارخ يتنو فلسطين يا خمس سنه مسخيت شي خلق حقه ودا خيت شغل خلق نشوف سدايت نخدر تار كيلومتر شكح صوت تش كيلومتر تونيل شيوخ شي يجير شوم شي خلق نشوف سدايت تمسدين تصدر داتسبو الريزولتات تدو اش دا بوير بات يمالو واحد لتروك تاع داتسبو اش دا بوير شي دا بيرش بويت ومش خمس دا شي هو كان موجودش با يرون دا داتسبو خي دا تمش خير بوي خاتن Sen ciumel trušo finansirano jutera o euro questa arbos trenes sen ciumel trušo finansirano od Izraela khaz saddelore tigaten od pustine od Izraela khaz akher hudi что غاسق умудряются у Запада вытягивать бабки на Палестину. Как бы якобы палестинцам, потом своим офицерам, которые там у них в Хамасе, в исламском джихаде, потом в Хазбулла, эти все бабки там пускают специалисты, чтобы шлагборд, сега туннель, шош, потом растрешка, ракетчуется, противотанковый. Хуйс, корнет. Современный корнет, ракетчуй.
Да, еще шесть видов ракет, тут от России, я считаю, сбагривать. То есть вот это вот финансирование Запада, все. Сейчас они против Израиля, я жду от Израиля. Тогун ты хорошо тут я собой, что то есть ушай куркел верзу, даю я чизю церкви, да? Вот сюда, во всем этом бедный палестинский народ, который сейчас хило худуца клич, да? Просто пушечное мясо использовать. Сун сам дик выход проект Палестина и вообще квалину, власть КГБ на квалину и да, и на это бой, 22 бусу почал хьютер арабский. Я бы мог быстер, любой метод ахет, чтобы хайн смухер, 22 ночи мог бич, ночи рыл хул хлебош. Почал, куда ленчо хельч, пацан почал, каук почал, каук, хай мог будь тебя харил, до тебя харул, до он интегрироваться до цедиес, тебя, переделываться до цедиес, он перестраиваться до цедиес. إبراهيم بابيسيات تشنشن حيات شانسيو تان شو بايت متر شيء نقش يشياتي تان شو Да, еще финансирование, видите, когда мы чуем, зараз просто растел, да, я оценил, тебя метки чуете, ты Египет, а бусол бежи, бу постоянно палестинчман избе бош. Только до хацедвелцер, до хацедвелцер, шеш болчик хабахкит, но постоянно Палестина, Палестина бош. Ишти я в Тверчлес, Западу, дünyen ocean, غيش لونش يشاش بحتان. يشتلوت يشاش غيش لونش غاش يو بحتان. تلات. كده. دوكو مدر زابادو تا بوصل بابا تسوما دات اشتلوتي يمش كواردين مسانا إيران إسيري فلسطين يمتكوي كواردين بالي الإيراك بايس يخوسيتش يشتا متبور بوش ناخر بول ناخباتش ناخ كوارد ما بينيش ايش بودي يوروبي حيو يخشبوها يوروب وكابي شغل اسيريتش دعمت سبيل خنت وكان دعبيل غير اخ شال وتا شي توام ستي داو بيل خشبو يوروب وكان بالي ما بولي هر ميل ويكر مسلمان شبوي شي تاع باختو شو كوتش ما باش اخ سو غوش ما بو جيرمان هكاتشا وبرلين ود غامبورغ ود ميت ود دورتموند ميت اخ سو بوكوش يتسول غاله اخ سو بوكوش دير بوك اخ سو os بالي ما بوليوش os سار قالك شو شاش تلوتش بوتاك او شو غالش شو بهونو غالش بالي مي قالك تلوتش تاني وداش ايش بات بالي بور بويغو وداش بول بمرز بلا بات اش دنيا وقوبش برتر دوزش بيربيسات بنشتتا بيرش دوتش بر هور بيرن مثلا اخ شنور اخ نشايوس خمازو يتونيلش بيلتا يا اخياتي زمروني ماشي نشو تونيلش يوخ تاتي اخ sotni 1000 kilometer tunel šbajiš. Представьте, tunel ok jakki čul. Žbielš sa ehkan meter tunel šmajat. Ina nekki pritsa melduk ahštu. So čul svet meldum. Šua dot šum datsiga. Et ahšnach din madu iqam doido iqam dakhit lushto tabo noqchi muxu Evropi habo. Et hadakh bark bersh hado. Nebtoj bersh hado desh dotsi gotser. هو هاي يا ملاتي هيك حدو أخ دقي هيتشول كناش دكتور حبير حدق حدول دي شوتي قوش دشكول يا قوتين متدوي قو قيوم قو يو بيري خط حدق دير حبير دول دي اشتق يا ملاتو لا توشتوج وش قوش مبو حدا يحكنول وحبير حدا يحكم سيقي سو رسخد بو يير تون ينكلو تون كيليك لو تون بسيكولوج لا تويس تون داخ مبو بوالديش قيسو اخش دي تقدم تاس سميس ملاح تو بيرش حدا توتي قي ناخت انت زربو اهتالوش لاتو ارتاناخ قميلش تخوت ازدو تيقاهدينك وقوب شبو وخير شيخ داهدوش دا توقع از باقا سيت حدا يختازو ديرك وقوت شبير حدا وقت داقر مدى ودا المقوش دوتش دو بير ناش توحش ياتسو ما دات يعي ترميني تصدق كيتشنا تصدق اخت كلاش نيتر حدا يحكني بير دائما تنقول لي هيوتشن الوارخر وبدنا بلوديني فيهم يا اخي يتسون تا احتقي يحتشلش بايز او كان لوش دول احتيا يتخيت لوش مدى تعبيرن اخيتشو انا دنيا واخش لوش تا بيرش دوتش ياخش داد شتونيلش يوش جيرش يوش اش غاسكش لوش دول جيرز هنا اخش مثلا جيرز لو كنت ام بي ال شيم كوتش ده ايرانو جيرز لو غاسكش جيرز لو غاسكش ودين متكسوب تخا جيرز لو تسال ديستل
один бывший микрофон, да, We are instructed by Hamas. We are today at the Home Office and we are going to hand in an application under Section 4 of the Terrorism Act to have them removed from the list of prescribed organizations. We have the application in here which contains very strong arguments grounded in national and international law, and we're about to hand it in to Yvette Cooper and ask her to have some courage and make the correct decision. Marshall مساجة veterans action олдерас беш адах основной первый изначально арби был 2001 второй ахен шоковш 2004 генесона сортую беш дадан ацхена за 100 километров за 50 даже на Хаберкан Ошах митинг шеш ундехни худой تحتك 10 شيء وشرط إيش وزر خلج جمع جوي بيش عنده تشيخ شنزو تشيخ خلج إيش أوش حدا ضي إيش كروش تعريو نش تاك أورجل ديش تات أدني مسلم أتار بير und أبيديتك أتا أخ تايوخكم توقع بيرتك شيء أبيديشتك ستة أقوي كبيج إشت بيرشت تينوش داش بشي أتر هم أتونا حق دلوشن ذا إي بير حتشو دا أتو أتستوت يج بيجان شاي خليب ماسلة أزيتشي وتعتوش وزني ماي إني وتاك سلدات تبير نحوش حوش دك контролирует дома битер. Они спрашивают, естественно, хуя, а чего хотят? Чай, хлеб, чай, ах, уже бер войном нормально, для них это ненормально, теперь на специально уж ах, что массу тиохума, еума, фруктума, меню и дакаче. لأنه وصلوا أخت وتخان خامة تخايهم وعوال يرسكنوا متقدوية يردقدوية في رأسة لها وغير تاندين هاتشبوخ عيالو خودينك شو حاج تامني تشوش إشت أمامينش بير دوختش четвертом генесона сорт هت уже غيرخصون يروقوا العموق دو جو تعتامشن قام دو يعني знаю он حقيقة قز حمل شق интервью шму хел удел хош до каждый чё до цугана и тухш жох правдоподобно есть таханам халду ونيستو دولدش صورت جنا سرازو دوين تحي سلادم غاسق حقبار كيش تاج همانش ليودش تندر تخن تاريش ويدين شدوش بروباغاندي توتي حالينك مشويد ما تخات هم تخا تليفوني او خوشا بيستخلص بوقع لشي молодежи قبيل تجاه уже сидят трамбуют شريعات ومباخر إيش تدوخ شدوء ده إيش قطعة أحوالي وجه وجه поздно هم دوق أباك ويا فيش دوتي خوردونا كم تاريخ يشش كراچه يديش وتك هوتك نرمال تقويتي ولي كراچه حدخ باش بير شرزو ده هر يحت تويتك وش دي دوق بريمير شوش خوش خوبش بول همش طبيعي خوبش يوشتن دات وحو خوبش ها ايت شرط اشر حو كبول نخ
هردات استعدك نجازي عشان دكتة كل ما تشوف خز كم تاري الله حو تاني عدنك اليازي عن هردكتة جوكر شو يازي عن شوال شو دكتة جو الشي ما خد بقو شاشين وحيكل ذات كن يناخ ات كيرست نمت بل فرنتوش بل دويزل بريبير دل يا دل إش كاباكوبش أش بيش إذا نانات إلت حدا ياخدو بيرش كوبش ديتا اتان بيخم سؤال الله هر بيكم بوال هر دوال وهي يقيتن بوشولتك يزيريو نو نقشي هور هدو خان فيتران هذا شو هو حمو لين سو بوسو هنا هذا الحبيب تشتر واحد وي وش اشتمت جات اي عشو مت نيس عربوش نقي عها واحد سو غاسقش تخوشو никогда это не сланцега та нормально центри ча вахошош вы бишь да вы со своими братьями хотите жить живите але туюк вахош вы نيس خوش دو بوصل دبو دير خوش دو دو تاريزي وات تانوك يخايج تاريزي وات شن سو وات كنك وات سوم وات ريز ات بيوخ تانوك خايج سو دي نيس وي بوصل دبو دير خوش دوك سر نيس خاو دو تا اميالك جالوت ديش بيوخم شي شو كان يقويون سو تان حياتن شمك سنسام عجان هرميال بيوخم شيش دو قرش بوخش ميالك جالوت ديش هن نيس بخيش واسو بوصل دبو دير دعت با نيت شوي بوصل دو تبع حالت عارف شو خوش وذا تروي باس اميل لك دوخ جال وتديش بوين حوالي مخادي لسون هر بيوخم شهر وجبوخش وي هو تخيش دو بوصل دبو ديلت بوصل دانو يدو اخوي جال وتدي متدي السن اتعرف شنا ترك شنا كرد شنا اوغان شنا وي بوصل دبو ديل خيش واشتي وي تانو يدا وي دا تبع حركات انا خوش ور مدروي نيس خوش دو تروي بوصل دو ديل وتانو بيل بيخ بات بس بوصل بوخش وش بوصل دانو ويت اخا جال وتسندو تانوش بيوخم شي هاري بوخش هسا لوجي كلمية عليل واش دولو مدح هو هاي بوصل دانو ويتر وبوصل بابا اوغانستاني ويزي هوك يتسوي هوك حياني حاجة حتى ابردينيت دي ويش بدو دوكمش دي بيحك هوكاير وبيل بيحك هوكاير وبيحك بالبيشوش يشوس دا توكاير وتلوش توكاير وديش دوين وبوصل بابا يتارس بوصل دانو ويتقو ديس لوكي ديس لوكي Under سؤال تقولوا تعون حبينا وي رازو دوي في دي هما نشتاق وصول دوي سوسين تهيبو so integrero تدقي أنا كون دي تعهاش دي شدو عكيخة حديث حو متشح أسري شو النتك سون تلاخ وسون إشتان وقلاء دوي إش حطن أحا تخلي أطيوق إيوال يستيشنو حبينوش تيجر سرازو كانتراس خوتر خيش نتشالي ميلك مخل وقفش علي ما ديكتو حاجة يرلو أوش نتشالي ديك خلون أوش فيتران كيغت حدش لحوت سلطة سيستمات وزي يا الأخوة العيخة يوش الإستعدوش مدوية حالينا لاقي شكيتين تاعن عشا اتجي خزهو انتريوش ديك شو عليه مغوضة قاربو فماشتش هيتا يخوت سقوش دخون لون أسباق سون تخنا بوك بيش قزع يوختش تشتوشتا وغودا عشبوش وبشي بوغ بنا باتوش гражданствош حيوتان и мосу ишт ах инош даши таявна хамтахайтан ишнах бук бог كيغت حدلا بوغ بقدرش أسين تيجر آلي بوغ بش أستاذ في هوش إيش الشعب ما منش دكتور مو تخن وزيت احتي يوخشش يعني كنتروليرو يسون اتخن خلش ديكوز تخنش وشو منسون تا يوز تخل آريت آرح ليوز تخل تني سوطو هما
Но Цецу уже в 2004 по первый раз حاجتش صندوق بينا درق عليه يرخي دق آلة لا آلة الدقيق أصحبوي أحسن دقيق أو حبوي بوش أما من تلاقي رقم вроде отцу сплоченных был. Есть уже что-то هم حلوشتو هم ذات ما عبالي أزي أدوت سرازو كبير شوشة فياتي بالبلد خوصوش تتامشن تيتو الموخر سقوط تام ويشو سليسة وفيديو حقل السن سوش دو دوتاك أن منايت من بلا أدو قدوكم ويشن ديهم بيتير Выстрел уж согласен. Выстрелы вторую, Шуберг нашел. شوف تشنا متخوص إبراهيم خذوتي هم قطانات أشاتو سمنداتي Habe ich auch sehr church. Ja, verstanden. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Сабусы бежешка. Вайн магар нохчих ам. Нохчишси сала дисери да иман ишт. Тамяхбук. Хиллабу. Волшабу. Санен дейнан салар. Хал нохчук начир асел читай плати каш лурули. سوقت أحكي أوقات مبالغم نو يديكم دو خاصون سوء مخ باش لا سنقيت مع مخ متاعون ديكم مداتي كل بومو هوش كرا لت شتاي بقاشلوش نو دائما وقيت وديش تكودو بوسو بوسو شي ما بيش مسو هنا دنيا دي زشي ايغر دي زشي ثانيوقع مسو هنا باشل ماي داق الدنيا دي الشارع تروبولو تنشانسي بوسو بيوتي تا مواتسو تروبولو تابوسو بيات إذا جيت يش على كارتش جايت هاتوش أول ولا داق ناخ فيتا بالكارتش جوش تاق دولو ديسو أنا Мокша да, наша дойти, короче. Сон штукой, к сожалению. يبقدق شيء أمش بوه دياز ديش يمدر كتغوش إيش جويجات عمل شيء شبو إيغردن ستيسنش سن عاشو يش شاويتنا شيء حقوق خليتنا إيش تاجح قول إيش تطوان بيش هوشي كراش ليش تقوي دائما سندل إيش كذب بلوي سندل إيش تواجهها ميل ديلي داتر شبوسو بنعطوش دعدو داري четвертый, 144, твой поймар, حدش كعم بار اش كسر فريسلين بوسو بناخ مولش دعدو داش شو تعني سيلر ديش ساعة поймар تلر ياش دلدي زد داتر شريبا تيلش دعوة يوتش دعوة توزغيش نروح والله حلقة تقبل تاتياش أستريخيا بوسو بوي واتي بوسو بنوي والله حوات بو هو pojmar بوسو فريسلين ميتشن عجا عبش ويستو دالج عويش مو ويستل إيش يولش مواتو يا خيتا شن تاجيم ما شن أرش بول وآخرشن هذا طلعت دوباش وي إستوري وي لحت شيء دعيازين إيش دعش بوهيريش إيش ألانش بوباش نخشي بطامش بو ألانش أخ أرمي بوشاش ويولا وراتو شيء государственного بوش وي لحت وآخرشن إيش داغستاني عبش ستاوربل دوق بو وي لحتنش даже и Карабах شادقي ويلاتنش دوي دتو وشربنا دوي هوشي كراح ليدر قوي هوشي كرا ليدر قوي يرمولس كرنا تعالي чечен простит любовную чечену هوشي شوز لا إيش شو داشي شيرتايتوي غاسقش إديشي وين تاع وديشي تان مرة دياتوش إيش دوغ بيش إيش داق تانسن حلقة ما أينا طول حلقة أينا هورز غاسق وين تلتش بوسو بوت نوخشي ترجع ور بولي يبوسو بنوخشي بوي دع بوي يوش شير شو بيار بوي يوش بدع تشتاعي شيء هسين بول قور بوي سقور يوقع دع شيطان قور يوقع دينك
هو طيب شرع يديش الحبوش وش يكيجي ناس بروسير وقت بوي يوخ بقى دوينا ديك ميرا ديك لتالتي شيء يشي انتي خوتي شيء يو انتي خوتي شيء سيتي خوتي شيء لت مالتي تا شابيح شيء أخلا شابيرو خوشة شا طول روز خوشة شيء دلش تقدر ليش داخلخ شو زتش أشبتان ليلاشتو هم ليلاشتو شيء إيش أسترشاش يهوي شوش إيش استدني استراحوي إيش لاتوش إيش قومندات شاش مثلا جودو شاش لاستيو شاش بحوس دوال إيش напомнить обновить дешь ليلاشم دو أشي قيرش بيش ألسام والله نور بات شابيش وقيرش ما بات شو لتر بولش مبو لت نيتوش مبو لت كيتشن بيش مبو هينز قطر جيرجا ميان دال مقع شو زام دعيال دبورس ما أذر تيش يا أذر شبيس شو لك زام لك شو نام يا جبالتك هينز يوشت قوش شيء خيق ليلي الشيء خيق شيء جويرة عمل شيء كست نعدي أزور دوش لوزرش الله وإن شاء الله الرحمن الله كالوش نسيوانس غير مسكنا حيز بوش واو غاسك شا صبوت كيت إذا حبط سياح واو شو دبوت هو لولي لايق إذا كديرة بيتسيك هو رنيقة شو كديرة وشكتات غاسك ما تعالج солдатик загляни себе в душу أي حاجة خاطة هو ميلو هو ديشو هو يعال شو هو أعليل وشدك دال جرجع صوت إعناهن جرجع دان 300 тысяч نوتشي أم أدنى تريت هلكين أش بوغاس خشان بوغودو تيرجع أش دا أوخ سير حكمان كلايان أش ما يوشو دا خو يوشو после этого хуюшу أستري شو حكمن كلا تعبروا عمك بصوب دنيا أستري زكون شتاواه مقعون هو عين Гайд حكمن كلا عشو это смысл еще раз. Отлично. شريعته بوتشاو خير زا حيخ مش بيش بوشن إيحت زريوز نبغت واحوش حكمن كلا وان هو عين حكمن كلا عشو عجا إيتا لا ولو هو على مستعمل تعشم دوش تو مستقيسي تعمل وش ويتا إذا ولكشي إذا بوشكش كنت комментарий я зашел сказала هدي هذا دي بوش направляет яшет и хумш вот уж опасно إذا ولكشي فهذا إشتغل أنا мой как бы ведомо إشتغل управляет бешишта ситуацию поза мог что человек скажем нерушики вот цог отклонение это считается подстрекает бешишь там ничего было تحلق ترى مية بوصلنا حيزو أشبول قريب رام نخشي حيزو أشبوت أولش إفاد منا ياي بوصلنا وانا داغستان بوكينش بو حيزو أشبش نخشي بو إيه مسكوان سوينو مسكوان إيه بوصل بقولي دات إسراز إيه نخشي قام حيزو أشلو إيتا أولش خاتون إيتا الوقع كبذات بوصل بدو الله أيوكا نخشي أولكا وهي راسي دوكو مبو بوصل إيه نخشي تأولش دات تمشي الفندق اللي تماري أحد جوان فيتران نيتمر نس أعبوخل تار الله هو بوخ شتوت سوس توسو شتوت آيت ليتمر شو بوخ إيش تبالتات يا شيش ветеран значит короче опал бокс подстрекает беш وقع جاش بوصل دات متباخي وقع بوصل دات متباخ شاش بوصل دو لا مش ياش بو ماجيك شدود ياش سام تباخ شاش بوصل دات بوصل نه بو ايش بو ويش ما بو بوصل غير بوخ حبا ايش بات سارم صباح لا مش ياش حجر شياش ماجيك ياش باخ بوكش زوردكيته أقصي اللي تنقيته بتجي عدال شديد في شو قومت يا طريقة دغيت خش موات إبراهيم مشوانا دقي وشواوس زوردكيته هاي كاش توما جاجرا في شوارع هما بيتجا مش ما شو لوينا
Geografische leegkest. Viskav došlo, četrdesat, Vamos da Harun. Ne, büyüsü var. Pateriş yok ya Osman. Ez dukka yok. Uç velveti ya Yahud. Avyekent ya Balgar. Büyüsü просто, büyüsü. قومن تش حالدو نقشي حال اس يوق دين اولي دات وبعدين عديتيش 9 مليار 8 مليار بوصل برتون سقط دا يوش دات بسيط مع مليون عربو و بتشالق شو بوصل وي بوصل بين دا لردي دوش يتين القومن سقط دايش بوصل بنا حيز واش بوي بوصل بين واحدة عندوي هل نقشي شو يو سقط دا نقشي بو واحد دا إتسا أولقر وسعودوسكي أرابيا بوصل بو باكستان يا بو باكستان كوتشوان تقوات 200 مليون إندونيسيا 200 مليون نو بوصل بنا سقط بنغلاديش يا يجيبت يا ستوش شمتو سا سقط يوش دات توام بياش بات تاش بنخ نوخشي قوم سقط تاجي نوخشي قام أليش بوصل يقوتاوش بديش لتمرت قام دو نوخشي يا شوشتي دو قوبات بسيط با إذا تيروالو شو بيحكن بوي نحكيدو إدين أولي دات سرادو تا رزبت دوكاري نوخشي بوهم دات رزبت دوي دا ساحاكي تا إيدوي تا أتيدوي بوصل بناخ أولي دات وإيش مبو بوصل بلا مش ديش حاج سيوح شور شرخ حجر شيالش بوحكش مبوش نوخشي تا لوكاك إتس لتميري إتس دين ودينك باس لتو لتميري دوي هات إما كان متسوي يهودي دوش درتي شو ها شو نيران سجن يعني Человек подстрекает что человек от себя логи, что подсадить, говорящий, юх, разный, подстрекает, бежит, верду, жду цал. Милвара. هل نوخشي قومت يحكاه يكشوك ميلوك وين إتو دوتشك دو وسكورة دولجن بودو أون بكا بلنيتي بوغ وين إذا نوخشي قومت يح ميلوك هل نوخشي قومت يح والشو تورتي يح بيش بو تاه بيش بو هر قام حيز واش لحتو قومت يح تقولش إيميلوك لتي ميريت ديش شا إشتو وجه دين دو وقوة شا إيزو بوش لحت تا قومت يح تا إكس حيز واش لحت قام حيز واش مو تا هلها ويدو زينت كدله موز بلغ تحيز واش مو يميل بلغ دات شي لوش كي فرحيز واش إقام إت حالت إيه داخل شي لوك ديش دات خز قميلش ديش أرقام حيز واش والشوخ نوخشي حيز واش بولش بوصل بش حيز واش بو دير باتو بلورش بيتا أرقام دو أنا نوخشي مو حيز واش وينك علش نوخشي مو أقر بالا باتش دين عربو وين هل نوخشي وار وينك علش تقول تعمو بوصل بناخولي ويبش بوك دير وقت يجي بتاع بش بوصل بوخ دير بات بوصل بنش حيز واش باكستاني عم بوصل 9 مليار 8 مليار مو سقط يوش دات شي بتشالق شو باكستان دا جالدين اروجي اندونيزي ونو يوك بتشالق توش 200 مليون يجي بتشتوش سقط الجير نوخشي بو اليش حيز واش هون تسولش قبل يحطوا حيز رزبه واحد تندوش يمالو ما يحطوا تسويت شنو ساعات تندوش بوصل بولي نوخشي تا داتو غوتشن دا خسن خلش بوصل بدا ولي دوي نوخشي اليش حيز نش سبري بايتنش نوخشي بوصل بنش بات بوصل بنش عين اتخ نوخشي سبري بايتش شي ماخش عين بو عرب عين كنش عين بوصل بنش سبايت نزغي نوخشي قامدو دايتنك بوصل بنش اولق وبوصل بدول ديلو يا هون تغيت شنو بوصل يجي بتاعش سبايتنس اندونيزيش سبايتني ترك سبايتني بوصل بول سبريح نوخشي بايتنخي نوخشي بايتني راليش حالها نوخشي على رشينز بوصل بول حالها نوخشي بر بايتنش على نوخش رشينز إمياندو بد بنتنس بوصل بناه دول ديل بوصل بول ديل أولي إشت اللي تمرت عشان إمياندو بد بنتني نقر هنسا بوصل بوات نوخشي خلش تخل وحالتان هين هو دايش نوخشي بوش بوصل باه بوش حبه كلمة بوه
بصل بالغلة تار عارف شو واحد تعينك قول مالك إيه بصل بخلك تار ستعينك بصل بتخلشون تار حياة كان المتك تار واحد تعينش ببصل بخلش إيش تكاتش بصل باتشر حتى يحكي شيء أصبحت إسباني بصل بخلير تار شيء محكر لحت الاختيار فرنسوش خربر بصل بشيء محكر لحت الاختيار داير برق ما كيدونش خربر بصل سيربش خربر شيء محكر لحكن تار تركوي سوندي لشتان كسبه شيء محكر لحكن ده وين قرش خربر بصل إذا ما يتار حيحكن يش ما بوك شيء محكر لحكن تار İmastolar niter iş şey hal xillish bon. Turk elçi Ermeniş Gürcü xırbır lahtilah ya. Tagat yetiç mal niter. Lahkenter. İş dünel noşla bu şey test dünya bu. Tıraş, orş bu nohçu maç barha. Do granica sija bolcem baro şabeş nohçu. Sotil sija bolcul da уже şey mu kolor. Çubut khani. Sonra nohçu tsert yaleçen haberken. Nohçu tsidi tsi nohçu qom. Sotil yaleçen hayakın qotlaynom. Şimdi busil Ama siyah boy, çok siyah boy. Çöpüt cenem nohçu kuluş. Uje siyah boy busul bul. Uje siyah boy dalis bil. Ak busul bul. No habo cene. Siyah boy cene nohçu du tohiz vaşlu. Siyah habo siyah mawalitten uje. Hakat ak busul bul. Mezg müçadu boğuştat. Yatta du mezg yeyen kuzi. Mezg yok şu kavelik srazu. Siga hoş git bak siga nach boy bak و حووش ماجيك شدو هالوين ايش يدو تاع عرق يرتدو يو وخوش هوندوين هو ماجيك شمسا حامدو قول حوالي تورتي دو خيتشن حامدو ماجيك خوزي هاين ماجيك ليخ ماجيك هوش كي تيغا بويز باخ تيغ كاتشيك ما هول باخ بوخول باخ اتسوك تاع كوتش باخ بوخش نوختي ماجيك هوش كي تبو نوختي ماجيك كي نوختي شاش نوختي بو تيغا هوش كي تبيش بو نوختي كيتش ماجيك نوختي كي تخنيك كي تنالك كي نوختي شاش نوختي دوشه نوختي بروبليما تيغا كي تبيش بو بوزولنيخ بروبليمي تيش يات نوختي شي بروبليمي تي نوختي سويوش بوزولنيك تيجي شي بروبليمي yok problemi u igriši celuš. A do maseri busulniek problem šoit eliet juošjat. Cer šašā ceļočil problem šui. Vai hundioči Egiptēni problem. Ja Irākī problem, ja Sīrija problem. Vai hundioči, vai problem šācoj. Haloti vai gulštir. Busuldu herdu nohči usul. Tıra. Nohçu qomhum o aqıvasan arboy reklamyaş bu biliyoruz bu koş. Et arboy solç o arboy xil vidiyat polnatı şey zudar şey vid. Arboy zudar zakonno Европейский stili kjaç biliyoruz bu arboy uş bu xetinde bu borsnaq bu bor. Şey dağrat ay yaxayoço xaçayaq kostüm yax eto kuçmaş yax lelyo. Üç xaz Европейский Hor şuk abizyan şan tak uy tam majju serial bidarius tatuaş raz purux tu bomjat do podvorotnya Moskva ölşo tun bole mene vid khirux oqungash ta serial короче ta termo mekdash tutol da adan may malkhil полностью седьмой век бедуин vid hayas hor şuk arboy khililsh uy şoqar prihodchach lilsh bu Kivir tristes. Sempre abigas nohchi bu. Sakam du wahta insa. Lok busul dah wahta in bul. Palestina sagat dok wa Shia man sagat dok wa hayo man sagat diyan sa hay hamer shwa juxsana غدوه الخيروا. Hayo madeti neh hay dok stoltien wadit tinehnik daday ma huwa haynik badu dok haynik daday ha hadom yahmayu pajar. Her do qechenik tushit tewit shuar. فلسطينية توشي تان سقط ليش حينك سقط ديها نوخشي وات هاي محكر قوم سقط ديها هاي حيز واش بولناخن سقط ديها هو تعالى تحويش بصودناه بو حيز واش نوخشي قام دو راح نوخشي والله هي تبد من التودو بصودناه سيبريح بيجير بصود دول ديلو لي تعمي قوس قوم بصود بول بيجير او تون ديلو لي ده حاله نوخشي بيجير هو كان يميان بد من يحتاج لكوي في يحتاج لا تلتي ميرشي
Buzolbna dalawash bu Europā, čem harbaronaš nohči. Stāja buzolb zaudšan. Šā ella dačā buzolb buvoda. Afganistāna vādokš tuši žēdašai. يلت مجيل واش مواتر تا ملك دايش لي الشبور وري اتخيل مجيل واش تك موات تقول ميقداش وما جي ملك وجي مجيل واش دات يدقوي دات بوصل متخل يزا هاوس وش متخل يزا هاوس بس اديلندو حاج مجيل يرا ميقداش المتدو وحال خادري مشون اش اتخيل مسليل سو اتخيل سليل يوتشي تا مجيل واش واتر هينز مجيل واش اديلندو البو وات ادوش دادق شنوتيش اش ليل ده تليل ده مليل ده ليت ميري مي يستاهل مالك مجديل واش شو حل بالك ومجديل واش وجه بقي لاخ مليل واش ياتر اركيجينش بق تا ديدان حلقه تا كنت كتبخ مجيت ديدا مجيت دايوش هر كنت مجيت انا ليل شو خصون هي خمبيش ديل لندن بو شي ديدان دات يتون تلقر بقنا مليل واش بات دايوش وتاح قشتو بقنا مجيش خوش بو هر هوش بوك ديدان هلا مجي اوقل تا داخوت دات هما جلاوتش ولا تا ما دويش وش ساشي غلطوش ولا شو الموغ واخويز حيوح قوه او سبريح عين فتاوين وتا تغنه وقوه حيوخ دوخيت يريد بريت شو كاتشت قشو كاتشو Literāns un maži reklāmējās šo hānēt, idagio šukso. Hokir arbo veži bācer, āskai, cēru odiešu, modījāk, major, hažuladu.